We finished with the Torah service. So, what do we do now? Babies are sleeping. That's good. Two babies are sleeping. That gives us an opportunity. One's awake. One's in mama's lap. So what do you think we should do? You're not a baby, though. You're an adolescent. You're not a juvenile delinquent. You're just an adolescent. So be thankful you're not a delinquent. You're kadosh. So what would you like to do? Oh, that's right. The word of Yahweh. I almost forgot. Well, turn with me, please. I don't like this talit. I'm waiting for my regular talit to come out of the laundry. And this one, I mean, it's nice. It's just a little bit like a bed sheet. It is. You notice that? Yeah. There's a room for like 4 people under here. Our translator will be right back. She's relieving her throat. Are you back? Say hello. Everybody knows you're back. I'll be preaching a message for a few hours today. Estaré proclamando un mensaje por unas cuantas horas. And there's my signal to begin. Y aquí está mi señal para comenzar. A message entitled Un mensaje titulado The Kehela of Ahava. La Kehela de Ahava. The one community of love. La única comunidad de Ahava, de aprecio, de amor. Or a new Kehela or a new community I will give you. O una nueva Kehela, una comunidad yo les daré. Our secular holidays Nuestras fiestas seculares and other family events y otros eventos familiares remind us nos recuerdan of a sober reality. de una realidad muy sober. Our physical family Nuestra familia física may love us nos aprecia, or hate us. quizás nos aprecie o nos odie, They may accept us quizás nos acepten or reject us. o nos rechacen. Yet we are not to spend our entire lives Sin embargo, no tenemos que pasar nuestras existencias enteras chasing a tail yendo tras una cola that does not want to be chased. que no quiere ser If alcanzada. you're on social media or you're on the computer, quickly ask your friends and family to join in Si so they están don't en- miss this message. Si están en los medios sociales, rápidamente pídale a su familia y a sus amigos que se una con nosotros para que no se pierda este mensaje. And ask others to tune in as well. Y le pídanle a otros que se unan de igual manera. Regardless of our efforts, A pesar de nuestros esfuerzos, some people in our physical families algunas personas en nuestras familias físicas do not want to be in shalom with us. no quieren estar en shalom con nosotros. Sometimes they don't even want any kind of relationship A veces ni siquiera quieren ningún tipo de relación, on any amicable term. en ninguna condición amigable. In some extreme instances, Y en algunas instancias extremas, they desire that you're dead, anhelan que usted muera, gone, que no esté presente, 6 feet under, 6 pies abajo and out of the picture. y fuera de la imagen. So what is the cure for us as Nazarene Israelite believers Entonces, ¿cuál es la cura para nosotros como creyentes nazarenos israelitas? to deal with these dysfunctional De tratar con estas and sometimes ungodly relatives? familiares disfuncionales y a veces que no tienen nada que ver con Elohim. Yeshua does not want us to be alone Yeshua no quiere que estemos solos, without a human family. sin una familia humana. So he has provided, as he always does in all things, Entonces Él ha proveído, como siempre lo hace en todas las a cosas, better way. un mejor camino. More specifically, Y más a específicamente, better family una familia mejor. who live in the way. Quienes viven en el camino. The early Talmidim were called members of the way. Los Hamidim de la época temprana se llamaban miembros del We see camino. that in Scripture. Lo vemos en la They were escritura. members of the way. Eran miembros del camino. Turn with me to Matityahu 12:46. Vayan conmigo a Matityahu 12:46. Matityahu 12:46. Matityahu 12:46. While he talked to the people, Mientras que él hablaba con el pueblo, you see Yeshua's Ima and his brothers, his mother and brothers, vemos a la mamá y a los fraternos de Yeshua stood outside speaking with him. afuera hablando con él.
queriendo hablar con él. One of them said to him, Uno le dijo a él, your ima, your mother, and your brothers tu mamá y tus fraternos are standing outside, están afuera and they desire to speak to you. y quieren hablar contigo. And verse 48 of Matthew 12, Y el verso 48 de Matitiao, he answered and 12, said to him, él les responde y les dice, who told him this, le responde a quien le dijo esto, who is my ima? ¿quién es mi ima? Who are my Israelite brothers? ¿Quiénes son mis fraternos israelitas? Now, this is interesting, while his mother was a believer, Y mientras, esto es interesante, mientras que su mamá era una creyente, his brothers were not. sus fraternos no lo eran. He made a case in point that those who are born again Hizo un caso que aquellos que hubieran nacido de nuevo into Yahweh's family a la familia de Yahuwah by the new birth a través del nuevo nacimiento are his true eternal family. son su real familia entera, Is that true? Yes. perpetuo. He said, Y es eso cierto, él dijo, who is my ima? ¿quién es mi ima? Who is my abba? ¿Quién es mi Abba? Who are my Israelite brothers? ¿Quiénes son mis fraternos israelitas? Those who have been born again spiritually. Aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente. Often your physical family Y muchas veces nuestra familia física will be standing outside, estará fuera, esperando, outside of your life, fuera de su existencia, while you're busy with Yeshua, mientras que usted está ocupado con Yahshua, following him. siguiéndolo a él. Can you relate to this? ¿Puede usted entender You're eso? following him and you're busy following him. Usted está ocupado siguiéndolo a él. And where are they? ¿Y dónde están ellos? Standing outside. Afuera. Verse 48 El verso 48 of Matityahu 12 de Matitiao 12 says a lot. dice mucho. Yeshua knew the answer. Yahshua conocía la respuesta. It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. What is a rhetorical ¿Qué question? es una pregunta retórica? The answer is obvious. La respuesta es obvia, But it is designed to teach us pero es diseñada para enseñarnos that even though we had no choice about our biological parents que aunque no pudimos seleccionar a And nuestros family. papás biológicos, nuestra familia and the color of our skin, y el color You know what de bothers nuestra me? piel, ¿saben lo que me molesta? can we talk? ¿Podemos hablar? Can we talk? ¿Podemos hablar? It's not in my notes. No está en mis notas. I am so sick and tired Ya me cansé y estoy enfermo of faith-based people de gente basada en fe who get into the kingdom of heaven by the grace of Yahweh que entran en el reino de Yahuwah por el favor de and by the Yahuwah color of red, y a través del color rojo, the red of Yeshua's blood, el rojo de la dam de Yahshua, la constantly sangre de talking Yahshua, and focusing in on who is and who is not chosen, que constantemente están hablando de quién es y quién no es escogido, based on the color of the skin. basado en el color de la piel. Any ministry or doctrine or organization, listen carefully, any ministry, doctrine, or organization Escucha that con mucho always cuidado. focuses on skin color Cualquier ministerio, organización o doctrina que siempre se enfoque en el color de la piel is not a clean spirit. no es un ruach limpio, It's an unclean es spirit un espíritu inmundo to further divide para seguir dividiendo The people of Yahweh. al pueblo de Yahweh and the body of y Yeshua. al cuerpo de Yahshua. It's a rhetorical question because most people don't get it. Es una pregunta retórica porque la mayor parte de la gente no lo entiende. We had no choice about our biological family. No teníamos cómo decidir cómo escoger a nuestra familia If the biológica. black Hebrew Israelites are the chosen people, then I'm stuck. Si los israelitas Yeah. negros son el pueblo escogido, entonces yo estoy atorado. If the white Hebrew Israelites are the chosen people, then all my black friends are stuck. Si todos los hebreos blancos son el pueblo escogido, entonces todos mis amigos negros están atorados. Yeshua came to establish an eternal family, the commonwealth of Israel, Yahshua vino a establecer una mancomunidad, una familia, la mancomunidad de Israel. so that our biological family or inherited skin color, which we had no say in, Para que nuestra familia biológica y nuestro color, el color de nuestra piel, del cual no pudimos escoger, becomes mute se haga inválido and irrelevant. y irrelevante. So he has given us
a Yachad of Ahava. Así que Él nos ha dado una yajad, A fellowship that has all things in common based on love. convivencia que tiene todas las cosas en común basado en Ahava. They will not reject you, No le van a rechazar. even as Yeshua has not rejected Aún you. así como Yeshua no le ha rechazado. Not based on heritage, not based on lineage, not based on what family you do or don't belong to. It is based on what you do with Yeshua, No basado en herencia. what ni- you do with Him. Receive sino que him, love todo him. se basa en lo que usted hace con Yeshua, si lo recibe, si lo aprecia, Or keep Him away from your heart. o si lo mantiene lejos de su corazón. Turn with me, please, to Kepha, Vaya conmigo a Pedro. Beit 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Kepha Beit, 2 Peter 1:1. Segunda de Pedro 1:1. We read as follows. Y leemos como sigue. Shimon Kepha, an Eved and a Shaliach of Yeshua HaMashiach, to them who have obtained like precious emunah, faith, with us through the tzedakah, the righteousness of Yahuwah, and our Savior, Yeshua HaMashiach. So then, we are a family or a Yachad of Ahava. Somos mishpacha, familia de Ahava, amor, through the tzedakah. Right? A través de la rectitud, Through the tzedakah a través de la rectitud of Yahuwah de Yahweh and our Savior y Yeshua. de nuestro Redentor Yeshua. So he asks a rhetorical question Entonces él pregunta una pregunta retórica to get everybody thinking. para conseguir que todo el mundo se ponga a pensar. He said, who is my ima? Él pregunta, ¿quién es mi ima? Who is my family? ¿Quién es mi familia? Who are my Israelite brothers? ¿Quiénes son mis fraternos israelitas? Verse 49. Verso 49. 2 Peter 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Those who have obtained like precious faith. Aquellos que han obtenido la creencia preciosa, Not through their own righteousness, no a través de su propia rectitud, but through the righteousness of the Messiah. pero a través de la rectitud de Mashiach. If you have obtained eternal righteousness Si usted ha obtenido rectitud perpetua through the Messiah, a través de Mashiach, our Savior, nuestro Redentor, you are family. usted es familia. We are family. Somos familia. Brothers and sisters in Yeshua. Fraternos y fraternas en Yeshua. And no skin color comes into play. Y ningún color de piel viene a No al race, no juego. ethnicity, no nationality comes Ninguna into play. raza, ninguna nacionalidad. Verse 49. Verso 49. But then, thankfully, the master goes on to answer his own rhetorical question for our understanding, because he already knows the concept of having a new family. Pero luego el soberano responde a su propia pregunta porque él conoce el concepto de tener una familia I nueva. want you to notice here there are two families present. Yo quiero que ustedes noten que aquí hay dos familias presentes. You notice that? ¿Notan eso? Two families. Dos familias. One standing outside, Una que está parada allá afuera, physical and biological, física y biológica, and one who are with him y una que está con él in like precious emunah, en emuná igual y preciosa, having received the righteousness of the tzedakah that is not of the Pharisees and scribes, hypocrites, all! That is a righteousness that is not of men. habiendo recibido una rectitud que no es de los hombres. It is a righteousness that Rabbi Moshe Yosef Konichowski, yoo-hoo, that's me, es can't una give you. rectitud que el rabino Moshe Yosef Konichowski, yuhu, soy yo, no les puedo Yo- dar. It is a Es righteousness una rectitud that is apart from the Torah. que se aparta de And some of Torah. you bird brains are still trying to receive Yahuwah's acceptability by keeping Torah. You are literally a religious fanatic. Y algunos de ustedes, No one can deal with you. cabeza de pájaro, quieren seguir obteniendo el aprecio y la Habá de Yeshua, de Yahweh, a través de guardar los Rav mandamientos. Shaul was sent to remind us El rabino Shaul fue enviado a recordarnos that faith leads to Yeshua, which leads to eternal life, que la creencia conduce a Yeshua, quien conduce a la Jaim perpetua, that results in a reward of righteousness que resulta en una recompensa de rectitud, apart from the giving and keeping of Torah. aparte del dar y de guardar de Torah. Why do we need the Torah? ¿Para qué necesitamos Torah?
to please Yahweh, para complacer a Yahuwah, to show him we appreciate para enseñarle que apreciamos and are in love y estamos en Ahava with his righteousness. con su rectitud. That's the way we pay back. Es la manera que le We don't pagamos. earn. No, We pay back out of love, not out of a sense of indebtedness. no nos ganamos esto, sino que le pagamos a causa de un sentimiento de deberle, We celebrate de Torah out of apreciarle love. y no de deberle. Celebramos Torah a causa de la Habá, Not out of a sense of indebtedness. no de un sentimiento de deuda. We can never pay him back Nunca le podríamos pagar a él for having received us into eternal habitation. por haber recibidonos en To hang out with moradas him and the perpetuas, Malachim, the angels, forever. De We pasar can never tiempo- repay him back. de pasar tiempo con él y con los malajim para siempre. Nunca le podríamos pagar. No matter how corrupt the world No gets, importa cuán corrupto se ponga el mundo, we will escape that corruption escaparemos esa corrupción by being citizens of the kingdom, the Malchut of Yahweh. al ser ciudadanos del reino de We Yahuwah. can never repay him. Nunca podríamos pagarle. Verse 49. Verso He 49. now turns his Yadayim Y él extiende sus yadayim, to his sus other manos, family. hacia su otra familia. Those who are not outside, but those who are inside. No los que están afuera, sino los que están aquí In adentro. other words, brothers and sisters, we are the insiders. En otras palabras, fraternos y fraternas, nosotros somos los que estamos en el interior. We hear his voice. Oímos su voz. We have inside information. Tenemos información interna. We know the present. Conocemos el presente. We know the future. Conocemos el futuro. We are the privileged. Somos los privilegiados. We are the family within. Somos la familia interior. Our physical family Nuestra familia física is the family es la familia without. que está afuera. We are Nosotros the family somos la familia within. que está en el interior. within his grace, Dentro de su ternura, within his trust, dentro de su confianza, within his confidence, dentro de su confianza, within his dentro righteousness. de su rectitud. There are two families here, guys. Existen dos familias aquí. Those without, Los que están afuera, physical. físicos, Those y within, los que están adentro, spiritual espirituales and physical. y físicos. Again, this message preaching for a few centuries. Una vez más, este mensaje proclamando por unos cuantos siglos, A message entitled, un mensaje titulado The Kehela of Ahava. La Yahad de Ahava. His Talmidim Sus Talmidim are now your family. ya son su familia. You better accept the ones he has put you with, Más vale que acepten con quien Él los ha colocado, because Yahweh has given you porque Yahuwah les ha dado a new family. una nueva familia. He has not left you as orphans No los ha dejado como huérfanos or as widows o como viudas or as single. o viudos o como solteros. Every single, every widow, every person, every orphan A toda persona soltera, todo viudo, viuda, todo huérfano now has a new family. ya tiene una nueva familia. The Kehela of Ahava. La Yahad de And how do you get Ahava. into the Kehela of Ahava, the one community of love? ¿Y cómo entra uno en la Yahad de Ahava? En la única comunidad, You en la accept the king of comunidad love. singular de Ahava, que uno acepta el reino de Ahava. You accept the one who gave you his Uno righteousness. acepta el que le dio su rectitud. No religion can do that. No doctrine based on skin color can do that. Ninguna religión puede hacer eso, ninguna doctrina basada en color puede hacer eso. That's the good news. Y esas son las alegres nuevas. The good news is that from now on, Las alegres nuevas son de que hoy en adelante your primary obligation su obligación principal is to your new family. es a su familia nueva. I'll say that again. Y lo diré de nuevo. From now on, De hoy en adelante, your primary obligation when it comes to time, money, effort, energy, from now on, de hoy en adelante, your new primary obligation su obligación primordial are to your new born again Nazarene Israelite believing family. es a su familia nazarena israelita nacida de nuevo. That's the good news. Y esas son las alegres nuevas. You can stop beating your head against the wall Puede usted dejar de golpear su cabeza en contra de la pared, in frustration, en frustración, trying to change your biological family. intentando cambiar y transformar a su familia biológica. You're not supposed to change them.
no están supuestos a cambiarlos. You cannot change yourself. Uno no puede cambiarse a sí mismo. It took Yeshua to start changing your heart. Requirió que Yeshua comenzara a cambiar su corazón. So if you can't even change yourself, Entonces, or your si usted job, or your family, no se puede cambiar a usted mismo, or your su circumstance, trabajo, su familia, sus circunstancias. what kind of a grand delusion, what kind of narcotics have you been ¿Qué taking? tipo de ilusión, qué tipo de narcóticos ha estado tomando usted? To think that you're going to change everybody in your family, Para pensar que usted va a cambiar a todo el mundo en su familia. so they act and believe just like you, that you couldn't do Para que actúen y crean como usted, que lo que usted no pudo hacer without the new birth. sin el nacimiento nuevo. So Yeshua reminds us, Entonces Yeshua nos he could recuerda. have taken his hands Él pudo haber tomado sus and manos stretched his hands toward his y family. estirado sus manos hacia su familia. Mommy, Mami, Jacob, Jacob, James, Jacob, all his brothers and sisters. todos sus fraternos y fraternas. But he didn't. Pero no lo He hizo. took his hands Él tomó sus manos and he turned. y volteó. And he turned his hands to who? Y volteó sus manos hacia To quién? us, his Talmidim. Hacia nosotros, sus And he said, talmidim. look, Y dijo, mira, my mi family, familia, my mother, mi mamá, my brothers, mis fraternos, those who qualify to be my new family. aquellos que califican Think para about ser that. mi nueva familia. Piensen en eso. If Yeshua needed a new family, Si Yeshua necesitaba una nueva familia, why do we as porque believers es que nosotros como creyentes keep hoping against hope seguimos esperando en contra de la expectación that our biological family que nuestra familia biológica is going to get with the program? se va a poner en el programa. He needed a new family. Él necesitaba una nueva familia. Not the family he was raised with in Nazareth. No la familia con quien él creció en Nazaret. So when we move to a city, Entonces cuando nos mudamos a una ciudad, when we move to a state, cuando nos mudamos a un estado, when we move to a new cuando location, nos mudamos a una ubicación nueva, the first thing we do, lo primero que hacemos we don't look in the classifieds. es que no buscamos en los The first thing we do clasificados. is we don't look for a house. Lo primero que hacemos es que no buscamos una casa. We don't look if there are singles in town, No buscamos si hay Or solteros Walmart. en el pueblo, or Macy's. o Walmart o Macy's, The first thing we look for sino que la primera cosa que buscamos is my new family there. ¿está ahí mi nueva familia? Do I have a place to worship? ¿Tengo yo un lugar en donde exaltar? Do I have a place to fellowship? ¿Tengo yo un lugar en donde convivir? Do I have a place to sing the praises of Zion? ¿Tengo yo un lugar en donde entonar las exaltaciones del Sion? Do I have a place to join others that have seen and tasted that Yahweh is told? ¿Tengo yo un lugar donde puedo ver a otros Is que there a han visto place y like probado que Yahuwah es Tob? ¿Hay ahí un lugar como ese? Because we know Matthew 6:33 says, if we take that approach, Porque conocemos que Machichao 6:23 dice que si tomamos esa manera, hacemos eso, all other things will be added to it. todas las otras cosas serán añadidas a nosotros. Verse 50, Verso 50. Matthew 12:50. Machichao 12:50. Whoever will do the will of my Abba, you can translate, Pero todo aquel que haga la voluntad de mi Abba, in the Shamayim, que está en los Shamayim, the same one ese mismo is my brother, es mi fraterno, my sister, mi fraterna and my mother. y mi mamá. Notice he didn't say my father. Noten que él no dijo mi papá. You know why he didn't say my ¿Saben father? por qué él no dijo mi papá? Because Yeshua is the only one Porque Yeshua es el único who does not need que no necesita a spiritual a father. un papá espiritual. Isn't that ¿Que interesting? no es eso interesante? See that? Let's read that again. Leámoslo de nuevo. He pointed to his new family Él señaló a su familia nueva and he says, my Ima y dijo mi mamá and my brothers and y sisters. mis fraternos y fraternas. Not my father. No mi papá. Because Yeshua HaMashiach Porque Yeshua el Mesías is the only one es el único who does not need que no necesita a spiritual un father. papá espiritual. And just because your father disciplines you and doesn't talk to you for 2 months doesn't mean you can go whoring looking for another father. He may be doing it by the Ruach. Y solo porque su papá It could lo be. corrige y no le habla por 2 meses, quizás él lo esté haciendo a través de Ruach. I No have quiere people decir que usted se puede ir in my ministry a fornicar y a buscar otro papá. Yo tengo a personas en mi ministerio that I blocked. que yo They bloqueé. can't reach me. No me pueden alcanzar. I'm going to quarantine them from a season. Los voy a exiliar por una temporada. They need discipline. Ellos necesitan corrección. They need to be away from the riches that Yahuwah has given us. Necesitan estar lejos de las riquezas que Yahweh If nos they're ha mine, dado. they'll come back.
Si son míos, If I'm their regresarán. spiritual father, they'll come back. Si yo soy su ave espiritual, ellos regresarán. If I'm not, they'll go somewhere else. Y si no lo soy, ellos se irán a otro lugar. What father is there who doesn't discipline his child? ¿Qué papá existe What kind of que love is no that? corrige a sus hijos? ¿Qué tipo de Ahava es ese? Whoever does the will of my Abba in the Shemayim Cualquiera que haga la voluntad de mi Abba en los Shemayim is my brother, sister, and Ima. es mi fraterno, mi fraterna y mi hija. Let's paraphrase what how Adon Yeshua is teaching us. Parafraseemos lo que Adon Yeshua nos está enseñando. In Matthew 12:50. En Matityahu 12:50. Changes. It changes. Things are changing. Things are moving. Things are fluid. Matthew 12:50. Matityahu 12:50. Let's paraphrase the words of the Adon Yeshua. Parafraseemos las palabras del Adon Yeshua. Ready? ¿Listos? Do not study Hebrew roots while you have your old family, No aprendan las raíces hebreas mientras que tienen a su familia anterior, but now you have a new family, pero ya tienen ustedes una familia nueva. the glorious body of Nazarene Yisrael, El cuerpo estimable de Israel, submitted to a local rabbi, teacher, pastor, sometido a un rabino local, a un pastor, and now live maestro, with your new family. y viva con su nueva familia. How do you live with your new family? ¿Cómo se vive con su nueva In a familia? community lifestyle. En un estilo de vivir en comunidad. You share, you have all things that are necessary in common. Usted comparte todas las cosas que no son necesarias en común. That doesn't mean you have to share Eso no quiere decir que tiene usted que compartir your house or your land. su No. casa o su tierra, no. It just means that when it comes to basic things, Simplemente quiere decir que cuando se trata de cosas we básicas, don't, Yeshua has not given us a new family of Yachad Ahava Yeshua no nos ha dado una nueva familia de Ahava en Yahar to study Hebrew roots. para aprender las raíces hebreas. If you want to study Hebrew roots, you can go to the Jewish synagogue or to the church. They'll give you Hebrew Si usted roots. quiere aprender las raíces hebreas, usted puede ir a la sinagoga judía o ahí puede aprender las raíces hebreas. But he's given us a new family so that we can live with that family in community lifestyle. Pero nos ha dado una nueva familia para poder vivir con esa familia en estilo de comunidad. What we're building here in Baker County in North Florida Lo que estamos edificando aquí en el condado de Baker, en el norte is de a la place Florida, where Yeshua's family es un lugar donde la familia de will Yeshua work and live together trabajará y vivirá juntos and learn to get along y aprenderán a llevarse todo and overcome our fear y a vencer nuestro and temor overcome our intrepidation y nuestra trepidación and overcome our jealousy y vencer nuestra codicia and all the other things we need to y overcome. todas las otras cosas que necesitamos vencer. Your true family now is Yeshua's true family. Su real familia hoy ya es la familia de Yeshua. You and I, Usted y yo, you and Yeshua, usted y Yeshua, Yeshua and I Yeshua y yo share the same family. compartimos a la misma familia. Those who honor Yeshua's teaching Aquellos que estiman las enseñanzas de Yeshua from heaven desde el firmamento and do them y que las hacen by following through al seguir and applying them in their daily y lives aplicarlas en sus existencias de cada día. are now your new Yachad of Ahava. Ya son su nueva Yahad, comunidad de Ahava. Go with me to Matthew. And what does a family do? ¿Y qué hace una familia? Email each other? ¿Se escriben el uno al otro? No, they're made to live together. No, son hechos para vivir juntos. And we keep trying to see that, well, the people back in Arizona are my real Y family. seguimos intentando ver eso y pensamos, sí, las personas And the- que están en Arizona And son mi the real people I familia. worship with on Shabbat they're my spiritual brothers and sisters. Y las We got it personas all wrong. con quien exalto cada Shabbat son mis fraternos y fraternas espirituales. Eso está equivocado. We got it all wrong. Está equivocado. It is the brothers and sisters in the emunah of like precious emunah Son los fraternos y fraternas de emuná, de creencia igual y preciosa. 2 Kepha 1:1. Segunda de Pedro 1:1. That is our true family. Esa es nuestra real familia. Because Yeshua said it. Porque Yeshua lo There were two dijo. families there that day. Habían dos When he tipos was de teaching. familia ahí en ese sillón cuando él estaba He enseñando. pointed to the right family, Él señaló a la familia correcta. even though his physical family was outside looking in. Aunque su familia Are you, física are you estaba getting this? afuera, Both viendo his hacia families were there. todas las familias estaban ahí. He could have gone either way, Pudo haberse de cualquier but he manera. pointed to his
disciples Pero él le señaló a sus and talmidim says, you guys are my family. y dijo, ustedes son mi familia. And if those people on the outside looking in Y esa gente que estaba afuera viendo hacia adentro, want to really be your si family, realmente quieren ser su they familia, have to join you in the teachings of Yeshua. tienen que unirse con usted en las enseñanzas de Very Yeshua. simple. Muy They have to simple. join you in the teachings of Yeshua. Tienen que unirse con usted en las enseñanzas de Yeshua. Go with me to Matthew 13:55. Vayan conmigo a Matthew 13:55. Here's the reaction of the people who knew Yeshua growing up. Aquí está la reacción de la gente que conocía a Yeshua cuando él estuvo creciendo. Let's read it together. Leámoslo juntos. I know soda's not good for you. I know Coca-Cola eats the insides of your stomachs. I know the whole story. I can write a book. However, Yo sé que la soda, el refresco no es para uno, que le traga a uno las entrañas, pero sin embargo, when it comes to the common cold, cuando se trata del el resfrío común, Coca-Cola as sold in the Atlanta pharmacy when it was established Coca-Cola se vendía en la farmacia de Atlanta cuando fue will help you. establecida. Él le ayudará. It'll help you breathe. Le ayudará a It'll respirar. help your ears. Le ayudará a sus oídos. It'll help your nasal congestion. Le ayudará a su congestión nasal. And so after you finish laughing, Entonces, después de que usted acabe de reírse, try it. pruébelo. Okay? Unless you enjoy being sick. Solo que le guste estar enfermo. Now, am I saying drink Coca-Cola? Y estoy diciendo, yo No. beban Coca-Cola. Don't even No. have it in your house. Ni siquiera la tengan en su casa. But when you get a common cold, Pero cuando usted tenga un resfrío común, use it. úselo. My ear didn't pop open till this morning. Mi oído no se abrió hasta esta mañana. You know when I bought the Coca-Cola? ¿Saben cuándo compré la Yesterday. Coca? Ayer. We're family. I'm sharing family Somos secrets. familia. Estoy compartiendo secretos I'm sharing some familiares. family secrets with you. Estoy compartiendo secretos familiares con usted. Matthew 13:55. Matichao 13:55. Here is the reaction of the people in his town. Aquí está la reacción del pueblo, de la gente en su pueblo. Is not this the carpenter's son? You could read it. ¿Que no es este el hijo del carpintero? Is not his ima called Miriam? ¿Que no se llama su hija Miriam? And his brothers Yaakov, Yosef, Shimon, and Yehuda? Y sus fraternos Jacob, Yosef, Shimón y And, Judá. and his sisters? Y sus fraternas. Are they not all here with ¿Que us? no están ellas con nosotros? Yes, Yeshua had sisters. Sí, Yeshua tenía And brothers. fraternas y fraternos. No, Mary was not a perpetual virgin. No, Miriam no fue una virgen perpetua. From when then has this man all these things? ¿De dónde tiene este varón todas estas cosas? And they were offended by him. Y se ofendieron por él. Matthew 13:57. Matillao 13:57. But Yeshua said to them, Y Yeshua les dijo, a Navi or a prophet un nabí o un profeta is not unappreciated no va sin apreciarse except más que in his own su country propia tierra and in his own y bayit en su propia casa and among his own family. y entre su familia. Now you may not think you're a prophet, and the odds are that you are not a prophet. Y quizás usted no piense que usted es un profeta y la probabilidad es que quizás usted no lo es. Most born-again Nazarene Israelites are not prophets. La mayor parte de los israelitas nacidos de nuevo no son profetas. But you carry the message of the prophet of Deuteronomy 18:18. Pero usted lleva el mensaje de el profeta de Deuteronomio 18:18. And if you carry the Torah-based message of the prophet of Deuteronomy 18:18, Y si usted lleva el mensaje basado en Torah del profeta de Deuteronomio 18:18, get this straight in your theology. entienda esto en su doctrina. Everywhere you go, you will have honor and appreciation. En donde quiera que usted vaya tendrá estima y aprecio, Except in your hometown, excepto en su propio pueblo, your own country, en su propio país, your own village, en su propia and your aldea, own family. y en su propia familia. If you want honor and esteem from following Yeshua, Si usted quiere estima y respeto por seguir a Yeshua, it's going to come from your believing family, va a venir de su familia que cree, not your own bayit, no de su propia casa, not your own house. no de su propio hogar. Your Nazarene Israelite faith, Su creencia nazarena israelita, the message of the Navi, el mensaje del Nabí, will offend
unbelieving members of your family. Ofenderá a los miembros no creyentes de su familia. Even as Yeshua's behavior, Así como el comportamiento de Yeshua, his public behavior, su comportamiento en público and declarations y sus declaraciones offended his biological family. ofendían a su familia biológica. Do you think Yeshua's family was offended by his behavior? ¿Cree usted que la familia de Yeshua se ofendía por su Yeah, comportamiento? because if you go back to Matthew, Sí, porque si regresa usted a Matitiao, what did he say? ¿qué dijo? Verse 57. Verso 57. Matthew 13:57. Matitiao 13:57. In Nazaret, in Nazareth, En Nazaret they were offended at him. se escandalizaban de él, Yes? ¿cierto? Is there anybody in your family that finds your new lifestyle as Israel offensive? ¿Hay alguien en su familia Well, let's biológica change que that. encuentra que su Is there estilo anybody that de doesn't find it existencia offensive? es ofensivo? O mejor digamos, ¿hay alguien en su familia que no cree que su estilo de vivir es ofensivo? Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Our biological family Nuestra familia biológica finds our new faith encuentra que nuestra creencia nueva in Israel and Torah en Israel y en Torah offensive. es ofensiva. So what's the solution? Entonces, ¿cuál es la solución? What did Yeshua do? ¿Qué hizo Yeshua? He knew that the human family and the family where he was raised and the town where he was raised Él sabía que la familia humana y el pueblo con quien creció y la familia con quien creció was not where he would be accepted, no era donde iba a ser él aceptado. was not where he would receive love and No acceptance. iba a ser el lugar donde él iba a recibir ahabá y aceptación. So being a smart Mashiach, Entonces él siendo un Mashiach muy he inteligente, went out él fue afuera and created himself y se creó a sí for mismo, himself para sí mismo a new family. una nueva familia. And we ought to do Y likewise. deberíamos nosotros de hacer lo mismo. But we don't have to do likewise Pero no tenemos que hacer because Yeshua has done it for porque us. Yeshua ya lo ha hecho por nosotros. We cannot get and receive the love that every human being needs No podemos recibir y obtener el ahabá, el aprecio que todo ser humano necesita from your physical de family. su familia física. Our love tank, Nuestro tanque de ahabá, which is very low. lo cual está muy abajo. Now you listen, ladies. Y escuchen ustedes, mujeres, You have a very low love tank. ustedes tienen un tanque de ahabá You need a lot of it, muy vacío. Necesitan and your husband necesitan works too mucho. hard and doesn't pay enough attention to you to fill it. Y su esposo trabaja demasiado duro y no gasta suficiente tiempo Sorry. para llenárselo. Perdón. That's all of us, not just you, not just all of us. Y esos somos todos nosotros, no solo usted. So what is an Israelite woman supposed to do? Pero entonces, ¿qué está supuesta a hacer una mujer israelita? Fill up her love tank. Llenar su tanque de ahabá, It's not self-serve. There's an attendant on duty. que no es de autoservicio, sino que hay uno que atiende allí, And say, Yeshua, esperando atenderle. I'm not getting enough attention from my Dígale, husband. Yeshua, no estoy recibiendo suficiente atención I de mi can't get marido. attention from others outside the community ¿Podría yo recibir atención de otros fuera de la comunidad? because my physical family behind my back is ridiculing me and laughing me, and they don't want to have much to do with me. Just enough for Thanksgiving and Christmas, but not the rest of the time. No podría yo recibir suficiente atención de otros fuera de la comunidad, de mi familia quizás un poquito en Navidad y un poquito en el Yom de Acción de Dar Gracias, pero de ahí en fuera nadie me puede dar mucho ahabá. So my love tank cannot stay low. Entonces mi tanque de ahabá no puede permanecer en bajo, It needs to be filled up sino que se tiene que llenar by Yeshua's new family. por la familia nueva de Yeshua. Not only Yeshua, but by his new Y family. no solo por Yeshua, sino por su familia nueva. Now listen to this, and you can get angry at me, that's fine. You can write me a letter at theramek@gmail.com. You can go right ahead. Just get angry at me, I'm going to say it Y anyway. pueden escuchar esto y quizás estén en desacuerdo conmigo y me pueden escribir un mensaje a elramek en gmail.com, theramek@gmail.com. Forsaking your physical family El abandonar a su familia física has no eternal no consequences tiene consecuencias perpetuas if they reject you. si le rechazan. If they don't reject Si you no le rechazan for your faith, por su creencia, then by definition they're part of the new family. entonces por definición forman They're part parte of the de brothers la and sisters. familia nueva, forman parte de los fraternos y fraternas nuevas. But if they reject you for your Nazarene Israelite Torah-based faith, Pero si le rechazan a causa de su creencia nazarena israelita basada en Torah and you have to forsake them, y tiene usted que abandonarles, look
looking to get your love tank buscando que su tanque de Ahava filled up by a new family, se llene con una nueva familia, it has no eternal repercussion. no tiene repercusiones perpetuas. We draw close to our new family, Nos acercamos a nuestra nueva the familia, one who Yeshua has chosen for us. la que Yeshua escogió After all, Abba knows best. Después de todo, Abba lo conoce. You see the todo difference mejor. between our biological family and our spirit family? Y entonces conocen ustedes la diferencia entre nuestra familia espiritual y nuestra familia Our física? biological family Nuestra familia biológica was something we were born into. era algo a lo que usted nació. We didn't enter it by a decision of our own free will. No entramos en ella por una decisión de nuestra propia voluntad libre. But the spiritual family of born-again Nazarene Israel, Pero la familia espiritual del Israel nazareno israelita nacido de nuevo, we chose Yeshua nosotros escogimos a Yeshua as the head of our life. como la cabeza de nuestra And He existencia. put us Y Él nos puso into a new family of believers en una nueva familia de creyentes that He chose. que Él escogió. So which is the real family? Entonces, ¿cuál es la familia real? Those Aquellos or these? o estos. Those Aquellos or these? o estos. These Estos, He put us in. Él nos colocó con estos. Those Aquellos, we were born into nacimos nosotros en ellos. by the will of man. Por la voluntad del hombre. Man and woman Hombre y mujer cohabitated cohabitando without our permission. sin nuestro permiso. Did anybody here did any of their parents ask them permission? ¿Alguien de sus Did papás your parents les ask you permission? pidió permiso a usted? No, they just cohabitated No, simplemente ellos comenzaron a vivir juntos. and a star was born. Y nació una coca. That's you. Ese es usted. A star was born. Una luminaria nació. But nobody asked you if you wanted to be born. Pero nadie le preguntó a usted si usted quería nacer. So you had no choice Así que usted no tenía ninguna decisión of what family you would be born into. de en qué familia iba usted a nacer. But the beautiful Prince of Peace Pero el precioso príncipe de la Shalom has chosen a family ha escogido una familia of believers de creyentes for you to be part of. para que usted forme parte de ellos. Isn't that beautiful? Que no es eso precioso. But back in your biological family, Pero allá atrás en su familia biológica, how much honor do you have? ¿cuánta estima recibió usted? Nada. How much esteem do you have? ¿Cuánta estima tiene usted? Cero. But if they are believers, check that. You say that's not true. My mom, my dad, my brother, they're all born again believers in Yeshua. Pero sí es cierto que toda su familia, su mamá, su papá, sus fraternos son creyentes nacidos de nuevo en Yeshua. But they also are part of the new family. Pero igual ellos You get it? forman parte de la nueva familia. By definition, once they accept Yeshua, Por definición, una vez que ellos acepten a Yeshua, they're part of that new spiritual family that you're part of. ellos forman parte de esa nueva familia espiritual de la que usted forma parte. Now remember that a true prophet or a man or woman who's walking in Torah cannot be received by his or her own unbelieving family. That is a spiritual principle. Let me say that again. This is as much a principle as a spiritual principle. If you don't work, you shouldn't eat. That's a spiritual principle. Este es un principio espiritual, así como el principio de que si usted no What you trabaja, reap is no what you debe de sow. comer. Lo que usted siembra, usted debe de cosechar. If your wife's not submitted to you, Si su esposa no se somete a usted, it's because you are being abusive or not being delicate enough and sensitive enough to her needs. es a causa de que si su esposa no se somete a ustedes porque There are usted no está spiritual siendo laws lo that cannot and will not be broken. Usted no está siendo lo suficientemente sensitivo y apreciativo de sus necesidades. Hay leyes espirituales que no se pueden quebrantar. A good patriarch of the home, Un Tob Abba, un patriarca de su casa, a true patriarch, un real Abba, with one wife or 5 wives, I don't care, as long as he's a man of faithfulness. con una esposa o 5 esposas, no me importa, siempre y cuando sea un hombre leal. In my 30 years of ministry to people, Y en mis 30 años de ministrarle a gente, has learned how to do this. he aprendido a hacer esto. How to let the wives do whatever they want. Cómo permitir a las esposas hacer lo que ellas All right? quieran. I'm explaining to you what priesthood is. Yo les voy a explicar a ustedes lo que es el You ministerio. can come and go as you please. Usted puede venir y llegar como usted You can quiera. drive wherever you want. Puede manejar a donde usted quiera. You can hang out. I trust you. Puede You can hang out usted wherever you want. pasar el tiempo donde usted quiera. Yo confío en usted. But every once in a while, Pero de vez en cuando, when you need guidance cuando usted necesite guianza and you step out of line, y se pase de la I'm going línea, to point to you where you're not seeing things and you need
to submit to me. Yo le voy a señalar en donde usted no está viendo las cosas y necesita That someterse a should be mí. once or twice a week. Eso debe de ser 1 o 2 veces a la semana. If it's happening 100 times a day, where you're trying to rein your wife into control, Pero- you're being abusive. Si está aconteciendo 100 veces al día, cuando Let usted them está live. Let them intentando- enjoy life. Cuando usted está intentando controlar a su esposa al 100%, está siendo abusivo. Déjenla vivir, déjenla que goce de la Jaim. Your partners. Son afiliados. Partners don't try to suffocate each Los other afiliados no intentan sofocarse el or, uno al or otro quench their individuality. o de ahogar su individualidad. Now, people who are Torah terrorists think that's matriarchy. It's not matriarchy, it's love. Gente que son terroristas de Torah piensan que eso es matriarquía, pero eso no es matriarquía, eso es Ahava. So, a true patriarch Entonces un Abba real lets his wife do whatever she wants permite que su esposa haga lo que ella quiere, without his permission, because he's not a boss. sin su permiso, He's not a porque él no es dictator. un jefe, él no es un dictador, But he reserves the right pero él reserva el derecho to put her in place. de ponerla en su lugar, And that may cause tension. y quizás eso cause tensión, But that should be the exception. pero eso debe de ser la excepción, Verifying and validating his priesthood, confirmando y validando su kohanut, su not ministerio. establishing a dictatorship where he tries to run her life. No estableciendo una dictatoría donde él intenta gobernar su vida de ella. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. So here's another spiritual law. Entonces aquí hay otra ley espiritual. A true prophet, Un real profeta, man or woman of Yahweh, mujer o hombre de Yahweh, cannot be received in their biological unbelieving family. no puede ser recibido en su familia incrédula biológica. In Luke 6:26, En Lucas 6:26, in the book of Luke en el 6:26, libro de Lucas 6:26, Yeshua, speaking specifically of family, said this: "Woe to you when all men speak well of you." That means Yeshua estaba hablando that if específicamente- everybody in your biological family who doesn't know Yeshua Dice, hay de ustedes cuando su familia biológica que no conoce a Yeshua speaks well of your faith and likes your Yeshua and likes you, habla top de su emuná y de Yeshua y los aprecia, you are in big trouble. usted está en grandes problemas. More trouble than you care to know. Más problemas de los que le gustaría saber. If all the Christmas and Easter and eggnogging heathen in your Si family, todos los paganos Physical, celebran biological Navidad family. y el Yom de la Coneja, todos los paganos físicos, biológicos en su familia, love you and accept your Israelite walk and your rabbi, y aprecian y aceptan su caminar israelita y a su rabino, you must ask yourself, debe usted de preguntarse a sí mismo, what the heck am I doing wrong ¿qué estoy haciendo mal? in my spiritual set apartness and matters? En mi apartación espiritual y en todas mis cuestiones. Every Christmas, Toda Navidad, and I have stopped celebrating Christmas when I got into Torah, y dejé de celebrar Navidad cuando yo entré en Torah, we go to my uncle's house for Feliz Navidad. vamos a la casa de mi tío para la feliz Navidad. And he would bring me my Christmas present. Íbamos a la casa de mi tío y él me traía mi regalo de And as I got Navidad. older, I knew it was just a bunch of malarkey anyway, so I just wanted money. Y cuando crecí, yo sabía que era un montón de mentiras, así que yo solo quería dinero. So I would open the envelope, Entonces yo abría el sobre and there was money. y allí había dinero. But there was always a heathenistic biological family dig. Pero siempre había una He would never give me molestia money for Christmas, biológica. which I didn't mind. Él nunca me daba dinero para Navidad, lo que I no me hated importaba. Christmas, but I loved the money. Yo odiaba la Navidad, pero me gustaba el dinero. But there was always a note Pero siempre había ahí una that was notita attached. que estaba I'm serious. puesta dentro. And it's the only time my uncle wrote to me. Y era la única vez que He never mi tío wrote me a letter to escribía. me in his life. To this day, he's dead. Nunca me escribió una nota en Not su gonna write. existencia y hasta Yom ya murió. He's Nunca not going to me be la va a writing any escribir. letters anytime soon. No me va a escribir ninguna carta. And with the gift, $100, $50, Y con whatever, el regalo, $100, $50. in big capital letters, En grandes letras mayúsculas. stop preaching. Deja de predicar. Right? As Yahuwah lives, Como vive Yahuwah. stop preaching. Deja de predicar. It's the only time this man wrote to me. Fue la única vez que este hombre me escribió. Who was I? ¿Quién era yo? I was the sister's son.
Yo era el hijo de su I ajor. was fat. Yo estaba gordo. I didn't eat right. No comía correctamente. I was overweight. Estaba subido de peso. I was the single child Era el hijo soltero, with no brothers and sisters, sin fraternos y fraternas, with a divorced father con un papá who divorciado, was a jerk. quien era un I malvado. was a nobody. Yo no era So nadie. whatever you do, Entonces cualquier cosa que usted haga, stop preaching. deje de predicar. I ain't listening to you. Yo no le estoy escuchando, no le voy a escuchar. Why? ¿Por qué? Because woe unto you when your family, who is biological but unregenerated, Porque hay de ustedes cuando su familia, que es biológica pero que no es generada, Speaks de well nuevo, of you. regenerada, So let me ask you, habla Uncle de Stanley, if I ustedes. open up a brothel with some gorgeous babies, Así que déjame preguntarle a tío Stanley, si yo hablo And I- un burdel con unas muchachas and I have all the preciosas sailors come into town on Lady Street, y tengo a todos and I make good los business, navegantes viniendo a la calle de las mujeres y tengo todo un asunto, and I'm todo a un successful negocio, Jewish businessman, y fuera yo un hombre yahudí muy triunfante, I would find great esteem in your eyes, wouldn't I, yo Uncle encontraría Stanley? gran estima en sus ojos, ¿sí o no, Sure I tío would. Stanley? Claro que sí. But because I choose to follow Yeshua Pero a causa de que yo decidí seguir a Yeshua and have my dealings with the opposite sex within the borders and guidelines of covenant, y de tener mis asuntos con el sexo opuesto dentro de las reglas y guías de la Torah y convenio, you want me to stop preaching, Stanley. usted quiere que yo deje de predicar, Dios. Needless to say, here we are many years later. Y sin decirles, sin tener que decirles, ya estamos muchos años hacia adelante. And Stanley has run out of steam. Y Stanley se le ha acabado la energía. And I'm 55 and I'm still smoking. Y tengo 55 años de edad y sigo fumando. I'm hot for Yahweh. Estoy en lo alto por Yahweh. Stanley Steamer ain't happening. Not anymore. He ran out of steam. A Stanley se le acabó la energía. If all the heathens in your family who are good and career people, they don't kill, they're good worldly people. If all the good worldly people in your family, biological family, Si toda la familia, toda la gente de su familia biológica son gente top, que no mata, que no roba, que no hace cosas malvadas, have accepted your new Israelite walk, y le han aceptado su nuevo caminar en Israel, ask yourself what you're doing wrong. pregúntese usted qué está haciendo mal. You're not kadosh enough. No es usted lo If they just suficiente accept you and everything about you, Si you're sim- not kadosh enough. si simple- You haven't set yourself apart enough. Si simplemente le aceptan y no tienen ningún problema con usted, usted no es lo suficientemente kadosh. The truth of the matter is, if you're doing this thing right, you're going to have hardly anybody in your family that accepts you. La realidad es que That's si the usted truth. está There may be haciendo one esto or two, but that means correctamente, they're part of the new family. lo cierto That's es all que- that means. Lo cierto es que si usted está haciendo las cosas correctamente, no le van a aceptar. Now go with me to Yochanan Moshe, Vayan conmigo a Yohanan Moshe 3:31. 3:31. Then came his brothers and his Ema standing outside. Circle those words, standing outside. Again, another account. Calling him. And the multitudes, verse 32, sat around him. They said to him, look, your mother and brothers are outside. Same account, different gospel. Go Aquí ahead. vemos el mismo recuento en un evangelio diferente y iluminen las palabras familia parada allá afuera. The multitudes of the unsaved La multitud de los que no son redimidos, around Yeshua, but not in Yeshua, que están alrededor de Yeshua pero que no están en will Yeshua, pressure you to chase down your relatives le presionarán que usted vaya tras sus familiares to make things right. para que corrijan Don't las miss this, cosas please. y no se pierdan. Look at esto. verse 32. Vean ahí el verso 30. Here's another account from Yochanan Moshe. El libro de Marcos 13:30. Where are the multitudes? ¿Dónde están las multitudes? With his biological family. Con su familia biológica, Outside. afuera. Not in Yeshua, but outside of Yeshua. No dentro de Yeshua, pero fuera de Yeshua. This is the multitudes of the world that your biological family is one with. Estas son las multitudes del mundo con quien su familia forma
la unión, who do not understand the kingdom or its principles. que no entienden el reino ni sus principios. That multitude will put you under constant pressure Esta multitud le pondrá bajo presión constante to reconcile with relatives who do not seek para reconciliation. reconciliarse con familiares que no buscan la reconciliación. These multitudes Estas multitudes do not live by Yahuwah's word. no viven a través de la palabra de Yahuwah. They scream with one voice. Gritan con una sola voz. Don't miss this. No se pierdan. What is really being said here? ¿Qué está realmente diciéndose aquí? What are the multitudes admonishing Yeshua to do? ¿Qué están las multitudes diciéndole a Yeshua que haga? Stop your teaching. Deja de enseñar. Stop your discipling. Deja de instruir. Stop leading your believers. Deja de guiar a tus creyentes. Drop what you're doing Deja lo que estás haciendo. Change. Cambia. and run to your physical Y family. corre a tu familia física. Why? ¿Por qué? Yeshua, look. Yeshua, mira. Where is your physical ¿Dónde family? está tu familia física? They're outside with the worldly, pagan, hedonistic multitudes, Están ahí yes? afuera con las multitudes paganas. They were doing what Uncle Stanley Steamer was doing. Haciendo lo que el tío Stanley Steamer estaba haciendo. They wanted the Adonai of Kavod to stop his discipling, to run out. They were pressuring him. Querían que la Adonai de la Cabo, de la estima, That's the best way to say it. y que dejara de presionarlo y que él dejara de enseñar y que vaya fuera con ellos. They were pressuring him Le estaban ellos presionando a to él do something about his relatives. de hacer algo con respecto a sus familiares. The multitudes didn't care to A realize las multitudes no les importaba reconocer that Yeshua was not ignoring his que family. Yahshua no estaba ignorando a su familia. He was inviting them to join his new family. Sino que Oh, come les- on now. He was inviting them to join his new family. Les estaba invitando que se unieran con su nueva familia. He was nurturing his new Él family. estaba nutriendo a su nueva familia. He was building up his new family. Estaba edificando a su nueva familia. He wasn't interested in being torn down by going outside. No le What would he have interesaba, received if he had gone outside? no le interesaba que le cortaran o que lo derrotaran al ir afuera. What would he have received if he went ¿Qué outside? hubiera recibido él si hubiera ido afuera? Jesus, it's enough already. Jesús, ya suficiente. When are you going to stop this messianic complex you have? You need a psychiatrist. ¿Cuándo vas a dejar este complejo de Mesías? Necesitas un psiquiatra. Mary's your mother. María es tu mamá. Joseph is your father. José es tu papá. You're schizophrenic. Estás We esquizofrénico. want to put you on Te pharmakia vamos a poner en drogas. because you have a chemical Porque imbalance. tienes un imbalance We want to químico. inject you with Ritalin Te queremos inyectar con so you Ritalin come back to your senses. para que regreses a tus sentimientos. We want to sentidos. talk reason to you. You can't be reasoned with. You have a messianic complex. No podemos razonar contigo, queremos hablar contigo y razonar contigo. Tú tienes un complejo mesiánico. You're our brother. You're our neighbor. You're the little boy who used to kill birds when he was playing on the street. Tú eres nuestro fraterno, tú eres nuestro vecino, tú eres el niñito We chiquito saw que you when matabas you were a little pajaritos boy. cuando jugabas afuera. Te vimos cuando eras un niñito. How you took pebbles and killed animals. You were like a sadist, Rabbi. What kind of a, you're a Cómo sadist? tomabas piedritas y matabas pajaritos. We got to inject you with Ritalin. Te vamos a inyectar con Ritalin. Because you can't hold court with your disciples because you have ADD, Porque tú no or puedes TDA. tener What do they call it? corte con Attention fami- deficit disorder. Tú no puedes tener ADD. Tú no puedes tener corte con tus aprendices porque tienes ADD. Someone said to me, "I think you have ADD." I said, "No, but I have ADT." Alguien me dijo, yo creo que usted tiene ADD, pero yo les dije, no, yo tengo ADT. I didn't get a laugh. I'll can that line. ADD. I mean, Yeshua. Yeshua, Come to yourself, child. entiende muchacho, The action's out there. la acción está allá afuera. These bums can't even support your whatever you're doing, your new business. They didn't see it as a ministry. Jesus went into business. Estos hombres no pueden apoyar tu negocio, no lo Sound veían familiar? como un ministerio, sino que veían que Oh, era un you just negocio. failed as a plumber and an electrician. You failed in drywall. You failed in whatever. So now you have a new business and you're using religion to make money. Am I talking to anybody here? Tú Am I talking to anybody? Tú fallaste. How about in the radio and TV audience? Tú fallaste en la plomería, fallaste en la construcción, fallaste en tu trabajo normal y ya quieres usar la religión para hacerte un nuevo negocio. You should be ashamed of yourself, Jesus, taking advantage of these 12 fishermen. Jesús,
Deberías de tener vergüenza tomando ventaja de estos 12 pescadores. You're trying to steal these poor. You don't want to work, so you're taking their fish. Tú no quieres trabajar y les quieres quitar sus pescados. Jesus, you're just using religion as a clutch. Why don't you get a real job? Yeshua, estás usando la religión como un apoyo. You need a ¿Por qué no career. te consigues un nuevo trabajo? Necesitas una vocación. You need a career. Necesitas una The vocación. multitudes don't realize what's taking place on the inside. La multitud no reconocía lo que estaba tomando lugar adentro. The disciples of the kingdom are having their love tanks refilled. Los aprendices del reino Because there's no love in the outside. There's no nurture in the outside. There's no compassion in the outside. There's no care on the outside. Los aprendices del reino estaban llenando sus tanques de Ahava porque no hay cuidado, no hay aprecio, no hay ternura allá afuera. People don't care how much money you have. A la gente no le importa cuánto dinero tenga usted. People don't care how much you know A la gente no le importa cuánto sepa usted. until they know how much you care. Hasta que sepan cuánto le importa. Yes? I had to learn that the hard way. Yo tuve que aprender eso de la manera difícil. I used to think being a rabbi was knowing more than the other shmegegi. Yo antes pensaba que el ser un rabino era conocer más que el otro shmegegi. So I figured if I knew more than the other shmegegi, Así que yo pensé que si yo conocía más que el otro spaghetti, digo shmegegi, all the dumb sheep would come to me todas las ovejas tontas vendrían a mí. because I knew more Aramaic than the shmegegi. Porque yo sabía más que el otro shmagegi. But then I found out later on Pero después yo me di cuenta that knowledge puffs up, but que, love edifies. que el conocimiento infla, pero el Ahava edifica. Now I have enough Hebrew and Aramaic to get by. Y ya tengo suficiente arameo y hebreo para pasarla. I want to be a man who cares. Yo quiero ser un hombre a quien le importa. Who people who come in here who are quirky and schmirky and make everybody around them nervous that I could even love them and be glad that they're here. A quien I want to personas get to that que point. son extrañas y que ponen a los demás nerviosos, yo quiero llegar al punto de apreciar. Because there are people, I've been in the ministry a long time. Porque hay gente, y yo he estado en el When I was in ministerio por mucho Margate and in tiempo. Miami, Cuando yo estaba en Margate allá en Miami, there are people, when they would walk in, había gente que cuando not entraba, only would they make me tense, no solo me ponían a mí tenso, they'd make everybody else pero tense. ponían a todos los You, demás you ever fellowship with tensos. people like that? ¿Ha usted convivido con personas así? As soon as they walk in, everybody around them gets nervous and tense. Tan pronto como entran, todo el mundo se pone nervioso y tenso. So here's the question. Así que aquí If está la Yahweh pregunta. sent them to us, Si Yahweh nos los envió, aren't they also worthy of a little love? que no igual ellos son dignos de un poquito Isn't that de what they Jehová. really need? So ¿No es maybe eso we lo should que be less ellos selfish realmente necesitan y deberíamos de ser menos ávaros? and be glad that the people who make us uncomfortable when they're in our presence Y estar contentos de las personas que nos incomodan cuando están en nuestra would feel presencia, welcome. se sientan invitados. Luke 2:48. Luca 2:48. And if you ask any pastor or rabbi, they'll tell you. Y si usted le pregunta a If cualquier they're being pastor o honest. rabino, ellos le dirán si son sinceros. There are people that when those people walk through their doors, Hay gente que cuando camina a través de they sus are entradas, very unhappy. ellos están muy, Because they're not muy very nice descontentos, porque no son personas muy to. And the rabbi or the pastor wishes that person wasn't there. Y el rabino o el pastor quisiera que esa persona no estuviera ahí. But that's the test for us Pero esa es la prueba para nosotros, as a community. como una comunidad. Can we love even the least of these Podremos apreciar a uno de los menores who have no self-esteem, que no tienen who autoestima, walk around giving everybody dirty looks? quienes caminan alrededor viendo That's a todos tough to do con ministry when miradas someone's feas. walking around giving you a dirty look. Es difícil hacer ministerio very cuando difficult. la gente está caminando alrededor dándole miradas feas. Es muy difícil. Or one of those, blank looks like, what am I doing here and what are you doing here? O una de esas Why miradas, 4 hours? Why not 1? o una de esas miradas, You know those looks. de esas miradas que, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué son 4 Shabbat y no una? ¿Por qué tengo que estar yo aquí? I just had one guy come in, he would scratch for 4 hours. Yo tenía un hombre que entraba y se So rascaba when he por walked in, he 4 started Shabbat. scratching. When he walked out, the scratching stopped. Cuando entraba se rascaba, cuando se iba paraba la comezón. You think I wanted him sitting there while I'm preaching, scratching? Quieren que yo lo quería ahí mientras Go yo home and estaba scratch predicando yourself. y él se estaba rascando. Adelante, rásquese. And then, what do you think happened when he sat there for 4 hours scratching? ¿Y qué? Sí, cuando Everybody él starts se scratching. estaba ahí por 4 Shabbat rascándose, todos los demás comenzaban a rascarse. The so-called Toronto blessing is not a blessing, it's just a learned religious behavior.
It's learned religious behavior. That's all it is. La tal llamada braca de Toronto no es una braca, sino es un comportamiento que se aprende. You know when somebody's laughing in the ruach, they're laughing. Usted sabe cuando alguien se está riendo en ruach, se están riendo. It's not something you catch. No es algo con lo que uno se contamina. You don't catch scratching. You don't catch scratch. Cat scratch fever. Do 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 do. What is that? Cat scratch. Move on, Rabbi. Yes. Luke chapter 2, verse 48. Lucas 2:48. When they saw him, they were amazed. Cuando le vieron, se sorprendieron. And his imah said to him, Y le dijo su mamá, Son, we're in Jerusalem for Pesach. hijo, estamos en Jerusalén para la Pascua. Why have you left us? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué te has ido con nosotros? Your Abba and your imah have sought you anxiously. Tu papá y Luke tu mamá 2:48. te hemos buscado con angustia. Lucas 2:48. He said to them, What? Are you my biological family looking for me? Y les dijo, ¿por qué están ustedes, mi familia biológica, buscándome? Do you not know I must be about my real family or Abba's business? ¿Que no saben ustedes que yo necesito atender los negocios, los asuntos de mi real familia, de And mi they Abba? did not understand the saying that he spoke to them. Y no entendieron las palabras que él les dijo. Are you familiar with this account? ¿Están ustedes familiarizados con este He's in recuerdo? Jerusalem. Él está en Jerusalén, He's celebrating Pesach. está celebrando la Pascua. He runs away to teach the people in the temple. Se va a enseñarle al pueblo en el templo. He stays behind. Se queda atrás He's saying, Why did you look for me? y estaba diciendo, ¿por qué me buscaron? Don't you know that I must be about my father's business? ¿Que no saben que es necesario que yo atienda los negocios de mi papá? My other family's business? Los negocios de mi otra familia. I had to leave this family, Joseph and Mary, Yo tuve que irme de esta familia de José y María, who are not yet fully convinced who I am. quienes todavía no entendían del completo And they quién era didn't yo, understand why he had to have a new family. y no entendieron por qué él tenía que tener una nueva familia. What was he doing teaching at the age of 13 in the temple? Bar mitzvah. ¿Qué estaba él haciendo enseñando en el templo a la edad de 13 años? But Era beginning bar to mitzvah, establish his new y family. comenzando a establecer su nueva familia. While Mary and Joseph, his old biological family, Mientras que allegedly Miriam biological, y Joseph, su tal llamada biológica familia, were on the outside. estaban afuera. Listen, Escuchen, when pursuing kingdom goals and directives, cuando estamos buscando las metas del reino y instrucciones del reino, listen, notice, escuchen, noten, your biological parents and family will most likely never understand what Yahuwah has told you to do. sus papás y familia biológica por la mayor parte más probablemente no van a entender lo que Yahweh les ha instruido a ustedes a hacer. Even if they are saved as were Yeshua's parents at that point, Y probably. aunque fueran redimidos, así como lo eran los papás de Yahshua en ese momento. In other words, just do his will. En otras palabras, simplemente hagan su voluntad. Even when your family does not recognize what you're doing as his will. Aun cuando su familia no reconoce que lo que usted está haciendo es su voluntad. Even when your biological family does not recognize his calling and favor in your life. Aun cuando su familia biológica no entienda su llamado y su propósito en su existencia. Let the Ruach deal with them to change them. Permita que Ruach trabaje con ellos para cambiar. Even as Yeshua didn't deal with Yaakov, his own brother, Así como Yahshua no luchaba contra Jacob, su propio fraterno. until after the ascension when he had sent his Ruach. Hasta después de la ascensión cuando él envió su Ruach. Don't deal with your natural family matters No traten con los asuntos de su familia biológica. that is beyond your control, En lo que está más allá de su control. that only the Ruach can deal Que with. solo Ruach puede hacer. Go back to Luke 2:50. Regresen de nuevo a Lucas. He had 2:50. left them to be with his new family, his Talmidim. Los había dejado para él estar con su nueva familia, con sus talmidim. And what does it say in verse 50? ¿Y qué dice ahí en el verso 50? They did not understand his behavior or what he was saying. Ellos no entendieron su comportamiento ni lo que él estaba diciéndoles. Let's say that again. He did not understand. They did not understand his behavior Ellos no comprendieron su comportamiento or what he was saying. ni lo que él les estaba diciendo. In other words, En otras palabras, he was not trying to change or fix his family. él no estaba intentando transformar ni He was- cambiar ni he was with arreglar a his su new familia. family. Él estaba pasando tiempo con su nueva familia, Waiting on the Ruach HaKodesh to bring them around. esperando que Ruach HaKadosh los trajera a ellos. Did this make Miriam and Yosef happy? Y esto Not at all. contentó a Miriam y Yosef. Son, Hijo,
Para Why'd you nada. leave us? Hijo, ¿por qué nos dejaste? Were they believers? ¿Eran ellos creyentes? Yes, the Ruach had told them that holy thing in your womb is the Son of Yahweh. Sí. They were beginning to be believers. Ruach les había declarado esa cosa kadosh que tienes en tu vientre es hijo de Yahuwah. Ellos habían comenzado a ser creyentes. That reminds me of a woman that I know, Eso me recuerda de una mujer que or yo maybe conozco, many women, o quizás muchas who mujeres, come into the truth or the calling of biblical, patriarchal, plural marriage. que entren al llamado o a la realidad del casamiento escritural plural. And they call a meeting and they announce to their family that the good news is they're marrying a Kadosh man of Israel. Y hacen una junta familiar y les anuncian a sus familias que se van a casar con un hombre kadosh de Israel. And then the Western culture that has infiltrated their thinking and their mind, Y en la cultura occidental que se ha metido en su mente y en sus pensamientos, They say what? Dicen que, what? ¿qué? You're going to be another wife? ¿Tú vas a ser otra esposa? I didn't raise my daughter to be another wife. Yo no crié a mi hija para Really? ser Well, what otra did you raise your esposa. daughter to be? Entonces, ¿para qué crió usted a su And with hija? whom did you raise your daughter to be? ¿Y con quién crió usted para que su hija estuviera con The quién? Ruach knocked the yarmulke off my head. Can you get my yarmulke, Tumbó please? la yarmulke de mi cabeza. Really? Well, what exactly was it that you were hoping for your daughter? ¿Qué esperaba Something usted better? para su hija? ¿Algo mejor? What could be better than being with a man who loves you and treasures you and will never cheat on you and is led by the dictates of the Most High? If you had a daughter, is there anything better you'd want for your daughter? ¿Qué iba a ser mejor para su hija? ¿Un esposo que la tratara todo, que la cuidara, que la guiara en los caminos de Yahuwah? ¿Habría algo mejor para su hija? So here is a case where Yeshua's parents, who were believers, Entonces aquí está el caso de los papás de Yeshua, quienes sí eran creyentes, did not understand no entendían that what their son was doing que lo que su hijo estaba haciendo was the will of Yahweh. era la voluntad de The same with Yahuwah. that woman. Lo mismo con esa mujer. That woman who was joining a plural family in Israel as plural marriage was being restored. Esa mujer que se estaba uniendo a una You didn't familia understand it. plural, mientras que Israel estaba siendo Many restaurado, families usted no lo entendía. who are born again believers didn't understand it. Muchas familias que son creyentes nacidos de nuevo no lo entendían. So did Yeshua stop teaching? Pero dejó Yeshua de Did he enseñar. stop doing Abba's will? Dejó él de hacer la voluntad de Abba. Did he stop forming a new family just because his mother and father didn't understand what he was doing? Dejó él de formar una nueva familia simplemente porque su papá y su mamá no entendieron lo que él estaba haciendo. What does it say in verse 50? ¿Qué dice ahí en el verso They 50? did not understand what the heck he was doing. Ellos no entendieron lo que él estaba haciendo. You ever do Yahweh's will and your family's back home saying, what are you doing? ¿Ha usted hecho la voluntad de Yahuwah y su familia allá en casa le pregunta, ¿qué estás haciendo? You can do better. Pues tú puedes hacer No, I mejor. can't do better than Yahweh's will. No. I cannot do better than Yahweh's will. No, yo no puedo hacer algo mejor que la voluntad de Yahuwah. No puedo yo hacer algo mejor. You can never do better than Yahweh's will. Uno nunca puede mejorar haciendo cosas mejores fuera de la voluntad The de Yahuwah. fourth relation of this account, La cuarta relación de este recuento and don't turn there please, is Luke 8:18 through 21, está en Lucas 8, 18 a 21, giving us three valid and credible witnesses. dándonos tres testigos válidos. Matthew, Mark, and increíbles. Luke. Mateo, Marco y Lucas. So ask yourself this question. Así que hágase usted esta pregunta. Are there times En otros tiempos, when my love tank is low cuando hay tiempos que mi tanque de Ahava está casi en cero, I am still overly concerned de todos modos sigo yo demasiadamente preocupado about what my family, my biological family thinks, con respecto a lo que piensa mi familia biológica? and I'm concerned about their reactions Y me preocupo con respecto a sus reacciones, to what I'm doing a lo que estoy haciendo. as I follow His will. Mientras Let's que be sigo honest. su voluntad. Seamos Are there sinceros. still times Todavía existen tiempos when you are concerned about their response or their reaction cuando usted se preocupa con respecto a su respuesta, su To what you're doing. reacción a lo que usted está haciendo, as you pursue and seek Yahuwah's will? mientras que usted busca la voluntad de Yahuwah? If the answer is yes, Y si la respuesta es sí, even though you love Yeshua, aunque usted aprecia a Yeshua, you're looking for love usted está buscando a Ahava in all the wrong places. en todos los lugares equivocados. One place you will always find love. Pero hay un lugar donde usted siempre encontrará a Ahava. In Yeshua the person En Yeshua la persona and the new family y en la nueva familia that He has granted you. que Él le ha dado.
Just because the multitudes Solo porque las multitudes know how to press the buttons and work my guilty conscience, saben oprimir los botones y trabajar con mi conciencia de culpabilidad, trying to get me from stopping to learn the teachings of our Adonai Yeshua, intentando conseguir que yo deje de aprender las enseñanzas de nuestro Adon Yeshua and run outside, y de ir afuera, I cannot stop. yo no puedo cesar. I cannot be pressured. Yo no puedo ser presionado. Don't miss this. No se pierdan If esto. your family Si su familia is worldly, es mundana, or even if they're religious, o aunque sean religiosos, but are not in the walk that you're in, pero no están en el caminar en el que usted se encuentra, they will, ellos they have, and they are ellos pressuring you le han estado presionando to y stop le what you're doing. presionarán de dejar de hacer lo que usted Yes? está haciendo, ¿cierto? Am I preaching to the choir, or the choir is with me? ¿Estoy predicándole al coro o está el coro conmigo? I know from my own life, Yo sé de mi propia existencia. because Stanley Steamer would give me those. He wouldn't just give me money. That would be the too loving thing to do. Porque Stanley siempre It me is more daba blessed to give than receive. ese dinero, eso sería lo más baruch hacer, He always had to put in his will. pero siempre tenía él que poner su voluntad. Stop preaching. Deja de predicar. And guess what? ¿Y qué creen? I do believe as I got older, Yo creo que al crecer y a madurar, the money stopped, el dinero because I wouldn't stop preaching. porque yo no dejaba de I predicar. do believe, I mean, I'm not 100%, I can't recollect 100%, No me acuerdo al 100%, but I believe when I wouldn't stop preaching, pero creo que cuando no dejaba yo de predicar, the bribery stopped. Brujería. The bribery stopped. Paró el dinero, el soborno. Ask yourself this, Pregúntese esto. and I'm not done, so Y just no he acabado. give yourselves another 10 Así minutes. que dense otros cuantos 10 minutos. Do I make myself a verbal punching bag every so often? ¿Me hago yo una bolsa de golpear verbalmente de vez en cuando? As I return to try to fix and heal relationships, Al intentar yo a regresar, a sanar y a amedrentar relaciones and situations y situaciones that require the same supernatural surgery que requieren la misma cirugía sobrenormal that fixed me. que me arregló a mí. I'll say that again. Do I make myself a verbal punching bag, ¿Me hago yo una bolsa de golpes trying to fix and heal relationships in my biological family al intentar de arreglar y sanar relaciones en mi familia biológica that require only the same supernatural surgery that fixed me? que requieren solo la misma cirugía biológica que me arregló a mí? Go with me to Yohanan 19:25. Vayan conmigo a Yohanan 19. Again, this message, Una vez más este mensaje. a new family I have given you, Una nueva familia les he dado yo. the Kehela of Ahava. La Yahad de Ahava. Now I'm going to get even deeper. Y aquí voy a profundizarme aún. Yohanan 19:25. Yohanan 19:25. John 19:25. Juan 19:25. There stood by the stake of Yeshua, don't translate, his Ima and his Ima's sister, Miriam, the wife of Clopa, and Miriam from Magdala. Of course, we know that was his fiancée, his Eruzin. And when Yeshua therefore saw his Ima and Yochanan, John, the Talmid, standing by, whom he loved, he said to his Ima, "Woman, see your son." Verse 27, John 19:27. Then he said to Yochanan, his Talmid, "Yochanan, see your Ima." And from that hour, the Talmid Yochanan took the mother, the Ima, Miriam, into his own home. Stop. What happened here? Come on now. What happened here? ¿Qué pasó A aquí? new family was being formed Una nueva at the familia. cross, at the execution stage. Una nueva familia se estaba formando en el madero de ejecución. He didn't say, "Mary, go home to an empty house and cry." Él no le dijo, Miriam, vete a una casa vacía y llora. He didn't say, "John, go back to your house." Él no le dijo, Yohanan, vete a tu casa. What's happening here? ¿Qué está aconteciendo aquí? He is the Adonai of everything. Even while he's dying, he, not Pilate and the centurions, he is in control. Él es el Adonai de todo, aun cuando está He is muriendo, Adonai. él está en control y él está orquestando todas las cosas. He is Adonai, No Adonai. Pilato. Él es
Adonai. He is Melech HaMelechim. Él es el Rey de Reyes. He is the Rishon and the Acharon. Él es la cabeza y Aarón. Even while he is in the process of dying for our sins. Aun cuando Él está en el proceso de morir por nuestros pecados, What is his Ruach doing from the tree? ¿qué está su ruach haciendo desde el árbol? He is forming his community. Él está formando su comunidad. He's planning for events Está planeando para eventos after his death. después de su muerte. How? ¿Cómo? Did he go back to his biological family? Regresó él a su familia biológica, He took his ima, sino que él tomó a su mamá, who's a believer. quien es una he creyente. took Yochanan, whom he taught, Él tomó a Yahohanan, quien él le enseñó, and took himself out of the picture as the son, y se quitó a sí mismo de la imagen como el and said, hijo, Woman, y le dijo, mujer, behold your son. he aquí tu hijo. He said, Son, Y le dijo, hijo, Yochanan, Yahohanan, behold your mother. he aquí tu ima. He was forming Estaba formando an eternal Yachad una Yahad perpetua that he would regulate and control through his spirit, que él regularía y controlaría a través de su ruach, even in his absence. aún en su ausencia. This is a perfect example Este es un ejemplo perfecto of Yeshua taking two dysfunctional families de Yeshua tomando a dos familias disfuncionales and molding them into a new unit. y moldeándolas en una nueva unidad. They became a remade family Se hicieron una familia rehecha, the day Miriam died. reformada en el yom que murió Miriam. Two dysfunctional families. The day that Miriam died, I'm sorry. The day Yeshua en died. el yom, perdón, que Two murió. dysfunctional families Dos familias disfuncionales and a new y family, una nueva familia. the first family La primer familia of a new community, de una nueva comunidad was being born. estaba siendo formada. In his death En su muerte was coming life. estaba naciendo The ahí. seed of the woman, Yeshua, La simiente de la mujer was Yeshua, going into the ground, estaba entrando bajo la Ares, so that out of that seed para que fuera de esa simiente can come the new community pudiera venir la nueva comunidad that was functional, que era funcional, where we get our love tank de donde conseguimos que nuestro tanque de Ahava filled and replenished. sea lleno y repuesto. Isn't that beautiful? ¿Que no es eso precioso? It doesn't get more beautiful No than se that. pone más precioso que eso. How he's building this new community, Como Él está edificando esta nueva comunidad and he's not even gone. y ni siquiera se ha ido todavía. A new community will I give you. Una nueva comunidad les daré. Go with me please to 1 Yochanan Vayan conmigo a Primera de Juan, chapter 2. capítulo 2. 1 Yochanan Primera de chapter 2. Yohanan, capítulo 2, verse 12. verso 12. It is so awesome to see this. Es tan maravilloso ver esto. I write to you, no translation please. No habrá traducción. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. I write to you, verse 13, 1 John 2:13. I write to you, fathers, because you've known him who is from Genesis, or Bereshit. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have now come to know Abba through Yeshua. I write to you, Ahavot, fathers, 14, because you have known him from Bereshit. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of Yahuwah is strong in you. And you have overcome the wicked one. Stop. Pare ahí. That new family Esa nueva familia was started había at the iniciado tree of en sacrifice. el árbol de la ofrenda. Yes? But there has to be positions and there has to be understanding Pero tienen que existir posiciones y tiene que haber entendimiento of this new family. de esta nueva familia. If Mary was the first mother of this new family Si Miriam era la primer mamá de esta nueva familia and Yochanan became her son, y Yahohanan se hizo su hijo, it doesn't stop there, does it? no para ahí, ¿o sí? And in 1 John chapter 2 we see this, Y en Primera de Juan capítulo 2 vemos that in this new family que en esta nueva familia there are spiritual fathers, hay papás espirituales, there are spiritual children, hay hijos espirituales, there are spiritual strong men who are coming into the faith. hay hombres espirituales fuertes que están entrando en la creencia. And each Y one, cada uno, each group cada grupo in this new en family esta nueva familia has their marching orders. tiene sus instrucciones de caminar. The new believers
Los creyentes are the nuevos little children. son los niños pequeños. Their sins are forgiven. Sus pecados son perdonados. They're new. Son nuevos. The spiritual fathers Los papás espirituales are mature son maduros. because they've been walking with Yeshua Porque han estado caminando con Yeshua from the beginning, desde el principio and they know all about him y conocen todo de él. from Genesis Desde forward. Bereshit, desde el principio. He's writing also to the young men Igual les está escribiendo a los muchachos who are getting stronger. They're getting discipled, and they're learning how to overcome rather than be overcome. quienes están siendo They're young men. They're not fortalecidos, fathers yet, but they're also not little children, babies yet. quienes They're están- young men who are becoming stronger. muchachos que están siendo fortalecidos, que están aprendiendo a ser más fuertes. No son niñitos pequeños, pero todavía no son papás. Son muchachos que se están fortaleciendo. So what we read about here in 1 Yochanan chapter 2 Entonces, de lo que leemos aquí en Primera de Juan capítulo 2, are the categories of everyone son las categorías de todos that finds themselves in their new que family. se encuentran en una nueva familia. You will either fall into one of these groups. Usted caerá en uno de estos grupos. You will be a little child Usted será un niño pequeño because your sins are forgiven. porque sus pecados son perdonados. Then as you grow, you will be a strong woman or man, a Y al young woman or a crecer, young man. usted será una mujer o un muchacho fuerte And in this family, y en esta familia, eventually, con el tiempo, you will become a father, usted será un Abba, un Of the papá emunah. de la a creencia, father of the faith. un papá de la creencia. Yahuwah has placed each of us Yahuwah nos ha puesto a cada uno de nosotros in his new family. en su nueva familia. Fathers, young men, Papás, children. muchachos, niños. This is the supernatural, functional, nuclear family. Esta es la super normal, Functional, familia nuclear. Nuclear. Funcional. What does nuclear mean? Nuclear. ¿Qué A quiere healthy decir nuclear? unit. Una unidad sana. It doesn't mean you go around bombing people and destroying people. No quiere decir que uno va alrededor bombardeando a la gente y destruyendo a personas. Dr. James Dobson El doctor James and Dobson Christianity like to talk y la cristiandad les gusta hablar about the nuclear de family. la familia nuclear. One man, Un hombre, one woman, una mujer, 2 children, dos niños, 2 dogs, dos perros and a turtle. y una tortuga. That's the nuclear family. Esa es la familia nuclear. Never mind that they hate each other. No importa que se odien el Never uno mind al they otro. haven't slept in the same bed for 24 No years. importa que no hayan dormido en la misma cama por 24 años. Never mind she stopped cooking his meals 18 years ago. No importa que ella dejó de But it's cocinar love. su comida 18 One man, one años woman. atrás, Praise God. pero es Traditional Ahava, marriage. un hombre, Praise una God. mujer. Praise God. El casamiento tradicional, exaltado sea Deus, exaltado sea Deus. But there's nothing supernatural about it. Pero no hay nada sobrenormal de Some él. spiritual families are as corrupt as biological families. Algunas familias físicas son tan corruptas como familias But espirituales. the functional, Pero lo funcional, supernatural nuclear pero family la familia funcional sobrenormal is established and kept on His Word, se establece y se guarda en su palabra, His blood, and in His kingdom. en su dam, su reino. This, brothers and sisters, Esto, fraternos y is fraternas, not a description no es una descripción of your family. de su familia. And neither is it a description of mine. Y tampoco es una descripción de la mía. Do you realize that? ¿Se dan cuenta? You realize it? ¿Se dan cuenta? What we just read in 1 John chapter 2. Lo que acabamos It's de not a leer en description Primera of de your Juan, family. capítulo 2 no es una descripción de su familia. And it's also not a description of Stanley Steemer's family. Y tampoco es una descripción de la familia del tío Stanley. The only place you'll find this supernatural structure El único lugar donde usted va a encontrar esta estructura supernormal is the new Yahad of Ahava. es en la nueva Yahat de Ahava. What else does this family have? ¿Qué otra cosa tiene esta Well, it familia? has little children, Tiene hijitos pequeños, young men, a muchachos, young women, muchachas, mothers and fathers. mamás y papás. Turn with me to Timothy, 1 Timothy chapter 5, Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, verse 1. verso 1. 1 Timothy chapter 5, verse 1. 1 Timoteo 5, 1. Rebuke not a shamish, but treat a shamish, an elder, as an Abba in the emunah, and the younger men as mature Israelite brothers. The elderly women, verse 2, as emot, mothers. The younger women as sisters, but relate to each other in purity, not in the flesh.
relate to each other pero trátense el uno con el otro in purity, en pureza, not in the flesh. no en lo físico, en el cuerpo. Is anyone seeing this? ¿Está alguien viendo esto? So you have this family. Entonces uno tiene esta familia. And also in this family you have spiritual fathers. Igual en esta familia hay papás espirituales. Shamashim Shamashim. in the Kehela, En la Kehela. who are to be treated as spiritual Quienes fathers. se tienen que tratar como papás The espirituales. elderly, faithful women Las mujeres ancianas as my leales spiritual mother. son mi mamá There's nothing wrong with espiritual. a younger woman going to an older woman and saying, Mom, No hay nada malo con yeah, una that's sick. muchacha. No, the only sickness is the bug in your Western Greek Roman culture. That's the only bug. No hay ningún problema con una muchacha yendo a una mujer más mayor que ella y llamándola mamá. No hay nada malo con eso. A mature woman, a mother in the emunah, Una mujer madura, una mamá en la emuná, receives a blessing recibe una braga. when you go to her and say, Mom, Cuando usted va a ella y le dice, you're my "Mamá, spiritual ima, usted es mi mamá espiritual and I'm your daughter. y yo soy su hija." These are real relationships. Estas son relaciones reales. This is where we go to get our love tank filled. Es aquí a donde vamos a que se llene nuestro tanque de amor. When we go back to our families to try to fix things and get things fixed, Cuando nosotros intentamos regresar a nuestras familias para intentar arreglar las cosas, we will go back to being dysfunctional. regresaremos a ser disfuncionales. Because you're asking those who are, by definition, dysfunctional Porque usted le está preguntando a aquellos que por definición son disfuncionales to give you love and que contentment. les den ahabá, aprecio y contentamiento, That only comes from the new que family. solo viene de una familia, de la familia nueva. This is a pure family. Y esta es una familia pura, Not based on black skin, white skin, or zebra skin, or nationality or ethnicity, but on purity and a common love for the King of Israel. no basado en el color de piel, sea blanco, Baruch o Hashem color de Yahuwah. cebra, sino que en el ahabá del Mashiach Yeshua. 1 Timothy 5 is another admonition Primera de Timoteo 5 es otra admonición, that the new family is the community of Yeshua que la nueva familia es la comunidad de Yeshua, that is eternal que es and perpetua functional. y que We have our funciona. problems, Tenemos nuestros problemas, but we're functional. pero funcionamos. Did you notice that you don't have the dysfunction here ¿Sabía usted que no tenemos la disfunción aquí that you have back with your biological que family? tenía Most usted of con you. su familia biológica por la mayor parte? Now, if you have a born again believing family back where you're from, Pero si usted tiene una familia nacida de They nuevo also allá are part de of your donde new usted vino, family. igual ellos forman parte de su nueva they don't familia. qualify as your old family. Ellos no califican como su familia antigua. They've been transferred with you Ellos han sido transferidos con usted to your new family. a su nueva familia. Now, look at 1 Timothy 5:9. Y veamos 1 de Timoteo 5. And this is where I'm going to get some of you angry at me, and I'm so glad I have this opportunity to get you angry. Y es aquí donde Could somebody get me muchos, some more Coke, please? y es aquí donde muchos de ustedes se van a Because I'm a enojar Coke conmigo. addict. Right? When I have a cold, I'm a Coke addict. You know some demon is going to take that and twist that, right? Rabbi, I heard Rabbi teaching, and he said he was addicted to Coke. Listen, you lying mama. Shut up and sit down. And put your lipstick down. I'm talking to you men. You lying mama. I'm not addicted to Coke. I'm drinking Coca-Cola for the benefits. Go ahead. Estoy bebiendo Coca-Cola para sus provechos. Yes, I'm not a Coke addict. No soy un adicto a la coca. Look at verse 9. Vean ahí Would el you be verso. here if I was a Coke addict? ¿Estaría usted aquí No. si yo fuera un adicto a la coca? Let me just 1 Timothy 5:9. Primera de Timoteo 5:9. Let not a widow Que no se permita que una viuda thank you be enrolled. se I'm feeling much better. enliste Thank you. Be enrolled for community support para el apoyo de comunitario under 60 years old, que tenga menos de 60 años de edad, having been the wife of one man. habiendo sido la esposa de un solo hombre. So if there's a woman who's 49 or 50 Entonces, si hay una mujer que tiene 49 o 50 años de edad and she's a widow, y es una viuda, then let her not be taken in to the community support. entonces que no sea tomada en el apoyo de la comunidad. Why? What should she do if she's in her 40s or 50s? Porque ¿qué debe de hacer si está en sus 40? Who should take care of her? ¿Quién debe de cuidar de ella? Another husband. Otro marido. Or if she chooses to honor the memory of her kadosh first husband, O si decide estimarle el recuerdo de su primer esposo Kadosh, let her provide for herself. que ella provea para sí misma. Let her not become a burden on the community. Que no sea una carga sobre la comunidad. What's the key word?
¿Cuál es la palabra clave? Community. Comunidad. Do you see a family here? Ven aquí a una familia. A widow's a widow. Una viuda es una viuda. And now the community needs to know what to do. The Y new aquí- family needs to know what to do. Y aquí la comunidad necesita saber qué hacer. Now, verse 10. Verso 10. If there's a widow Si hay una viuda who has done tov mitzvahs, que ha hecho Tov mitzvot, 1 Timothy obras Tov, 5:10. 1 Timoteo 5:10. She has brought up children. Si ha criado a hijos, She has housed non-Israelite strangers. si ha practicado la hospitalidad, She's washed the feet of Israelite kedoshim. si ha lavado los pies de los kiddushim, She has relieved the afflicted. si ha ayudado a los afligidos, She has diligently followed every tov mitzvah. si ha practicado toda obra Tov, Then let that one, as opposed to the one in verse 9. entonces que esa, al opuesto de la que está en el verso 9, When a lot of people get confused, en lo que mucha gente se confunde, they think the instructions for widows piensan que las instrucciones para las viudas in verse en 9 el verso 9 is the same in verse 10. It's es one lo widow. mismo que No. en el verso 10. These No es la are two misma. different types. Hay dos tipos de viudas. The one in verse 9 is young and needs to get remarried. La que está en el verso 9 es joven y necesita volverse a casar. The one in verse 10 is a proven, mature ima La que está en el verso 10 es una madura y probada ima, who should not be married Quien in her no- 60s or 70s, que no debe de volverse a casar, que está en sus 60 o 70, but should become the community's responsibility pero que debe de hacerse la responsabilidad de la comunidad, to love her, de apreciarla, support her, de apoyarla and take her in. y de cuidarla. Let's recap. Repasemos. A young woman Una muchacha joven, who's a widow quien es una viuda, should not become a burden to the community, no debe de hacerse una carga sobre la but should get comunidad, married and let a husband support her and take care of her. sino que debe de volverse a casar y permitir que un marido la cuide y la apoye. In contrast, 1 Timothy 5:10 En contraste, 1 Timoteo 5:10 speaks of a woman who is past childbearing, habla de una mujer que ha pasado la edad de criar but she's hijos, done good to the saints and to pero strangers. que ha hecho obras Tov a los kiddushim y a los extraños. Let her be added Dejen que ella sea añadida to the community support roles. a las listas de apoyo comunitario. Now, I want you to give me very careful attention. Y quiero que me den atención muy cuidadosa. I have some people, especially who are new to really understanding the full walk. Yo tengo a personas nuevas, especialmente Sí. aquellas que son nuevas en el entendimiento del caminar completo. Y dice, Plural marriage, that's all you teach about that. That was always allowed in the Old Testament, but everybody knows that kind of stuff, biblical marriage, plural marriage, everybody knows that in the New Testament it's not allowed. todo el mundo sabe, Rabino, Yeah. que el casamiento Everybody knows. plural no se permite Everybody knows. en la época moderna. No. En el Viejo Testamento sí se permitía, pero en el tiempo moderno, Rabino, todo el mundo sabe que no se permite. Now, here I'm going to introduce you to someone who didn't know. Pero aquí les voy a introducir a alguien que no lo sabía. Paul, Pablo. because Paul is writing the New Testament. Porque Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento. And some people say he hated women. Algunas personas Now, we're dicen gonna find out if Paul que él hated odiaba women. a las mujeres y nos podemos dar cuenta si Pablo odiaba a las We're mujeres. about to find out if Paul hated women Vamos a darnos cuenta si Pablo odiaba a las mujeres and condemned plural marriage. y condenaba al casamiento. 9 out of 10 of plural. you bird brains who are just listening think that he did. And I'm gonna show you something. If some of you ladies are still teachable. Y 9 de That's a big ustedes, if. cabezas de pájaros, no van a entenderlo, pero quizás algunos sí sean enseñables. If a woman meets certain spiritual guidelines, Si una mujer cumple ciertas guías espirituales, such as keeping Torah, tal como guardar Torah, raising children for Yahuwah, criar a hijos para Yahuwah, and has the gift of y hospitality, tiene el don de la hospitalidad, don't just support her. no simplemente la apoyen. And everyone who begs you for money, don't give them just because they beg you. Y todo el mundo que le pida dinero, no les den dinero simplemente porque se lo piden. Their lifestyle must show a prior commitment to helping others in the family of Su Yahweh. estilo de vivir debe de enseñar You with me? un compromiso y una prueba de que So, ellos ayudaban a If los someone in the demás. community comes to you like this, Si alguien en la comunidad viene así and they don't want to shake your y hand, no quieren darle la mano,
They come out with their hands open. sino que vienen con sus manos abiertas And they're begging you for help. y están They're always borrowing money and never paying back. rogándole ayuda y siempre pidiendo prestado y nunca pagándole de nuevo. And they call themselves a believer. Y se llaman un creyente. Don't give them money. No les dé dinero. Do they feed the saints? Ellos les dan de comer a los que Are they faithful? son leales. Are they kind to Son strangers? tob a los extraños. Have they been in the Yahad for 4, 5, 6 years? Do they have a proven track record of love? Él está en la Yahad por 4, 5, 6 años. Han tenido un archivo, un récord de Ahava. Do they meet the requirements Cumplen con los requisitos for a handout para una ayuda or for help? o para la ayuda. You better know that if they meet the requirements. Más vale que sepan ustedes si cumplen con los requisitos. Otherwise, every neighbor and every bubba will steal you blind. De otra manera, todo vecino y todo baba les robará. Where in the Bible does it says we have to help everybody? Show En me. donde Show me dice the en la verse. Biblia que tenemos que ayudar a todo el mundo. Sígueme el verso. We only help those first and foremost in the household of faith Primeramente ayudamos a todos aquellos que están en la casa de la creencia, who have the requirements of verse 10. quienes tienen los requisitos del verso 10. 1 Timothy 5:10. Primera de Timoteo. Now, I don't want you to 5:10. miss this. Y no quiero que se pierdan esto. Read for me the end of verse 10. Would someone read for me? Because I don't want you to think I'm Léame, making por this up. favor, el fin del 1 verso Timothy 10. 5:10. Primera de Timoteo. If she meets the 5:10. requirements, Si ella cumple con los requisitos, what happens at the end of verse ¿qué 10? pasa ahí al fin del verso 10? Go ahead, Yishai, or Cassandra. Adelante, Go ahead. Yishai. Let her be added to the community. Stop. If she meets all these requirements as a widow, what should happen? Pero si ella cumple con todos estos requisitos como viuda, What's ¿qué that? debe de acontecer? Read that again. Then let her be Let her be added. Added where? Sea puesta en la lista. Cyberspace? ¿En la lista de qué? Let her be added where? ¿Que sea puesta en dónde? To a Facebook group? A un grupo de Facebook, To your Twitter account? a su cuenta de Twitter. Where should she's laughing? Where should she be added? ¿A dónde debería de ser agregada? Listen, Bubba. Escucha, papá. Paul disapproved of plural marriage. Everybody knows that it's not in the New Testament. Pablo Everybody desaprovaba knows. del casamiento Everybody knows. plural. Everybody knows nothing. Todo el mundo sabe que Pablo desaprobaba del casamiento plural. Todo el mundo lo sabe, nadie sabe nada. Paul said, Rav Shaul said, Pablo, el rabino Shaul decía let a widow be added to the community. que sea añadida una viuda a la That comunidad. doesn't mean you keep a widow like you keep grandma locked up in a barn. Eso no quiere decir que se mantiene a la viuda atrancada. Oh, en how's una grandma? granja. She's fine, but she's just foaming at the mouth right now. We can't clean her up, so she's in the barn. We don't treat imas like No that. We don't tratamos treat a las mamás. respectable women of Yahuwah like that. No tratamos a las mujeres respetuosas, respetables así, We add them to a family. sino que las añadimos a una We familia. go to a family who understands biblical marriage, Vamos a una familia que entiende el casamiento escritural and we say, sister, y decimos a Jo, you're a widow. es usted una viuda, We're going to add you. le vamos a añadir, We're going to fulfill Deuteronomy 25 vamos a cumplir Deuteronomio 25, because we're a Torah practicing assembly. porque somos una asamblea que practica Torah. Me and my husband are not doing this for your money. Mi esposo y yo no estamos haciendo esto para My hacer husband's dinero. not doing it for sex. There's no sexual No attraction. está haciendo esto para el sexo, no hay atracción sexual. We're doing Lo this estamos haciendo to obey Torah. para obedecer Torah. And my sister, Y fraterna mía, according to the commands of our Heavenly Father, de acuerdo a las órdenes de nuestro Abba en el firmamento, in Deuteronomy 25, en Deuteronomio 25, even though somebody may have 3 or 4 beautiful wives, aunque alguien tenga 3 o 4 esposas preciosas, or 1 beautiful wife, o una esposa preciosa, it doesn't matter. no importa. Here is your reward Aquí está su recompensa for being a mother in por Israel. ser una mamá en Israel. We will. You don't have a biological family that's functional because they're all Usted dysfunctional, no tiene basically. una familia biológica que es funcional, todas son disfuncionales. And we will receive you not only into the Yahad that Yeshua put you Y in, le recibiremos no solo en la Yahar en la que Yahuwah le puso, but would you please consider joining our family? pero ¿podría usted considerar unirse a nuestra familia? Now you're going to tell me, you Western brainwashed people, Western culture brainwashed people, that is for sex? Are you going to tell me that? Y me va usted a decir, We are a ustedes, sick society. con mentalidad occidental, que eso es para sexo. Esa es una
sociedad enferma. We cannot sit in judgment of Yahweh. No podemos sentarnos y juzgar a James says if we judge the Torah, we can't do the Torah. If we sit in judgment of the Torah, we are not doers of the Torah. Jacob dice que si nos sentamos juzgando Torah, no somos hacedores de Torah. So if I had my way, Entonces, si yo pudiera hacerlo, and Yahweh put that on my heart, y Yahweh pusiera eso en I mi would corazón, absolutely be blessed yo en lo absoluto tendría to placa fulfill, to be given an opportunity de cumplir y de ser dada la chance, with all things being equal. con todas las cosas siendo iguales. So those who know to hear the Master's voice that is written in Torah, Entonces, aquellos que oyen y hacen la voz del soberano escrita en Torah, a new family I will give you. a una nueva familia les daré. The same way Yeshua took a disciple, De la misma manera que Yahshua tomó a un put him up for aprendiz adoption y lo puso en adopción with his biological mother, con su mamá biológica, and began this y community, comenzó esta comunidad widows, de viudas, mothers in de Israel, mamás en Israel, are to be taken into an existing family in the Yachal. tienen que ser tomadas en una familia existente en la And by the Yahshua. way, the Essenes did the same thing. E igual los esenios hacían la misma The cosa. Essenes loathed marriage. You know Los that? esenios odiaban el casamiento, Mono and plural. mono y plural. The Essenes. Los esenios. But for the sake of widows and orphans Pero a causa de las viudas y los huérfanos and having seed, y el tener simiente, they put up with marriage. ellos Did you know that? aguantaban el casamiento. So ¿Sabían the ustedes Essenes eso? actually practiced plural marriage, Entonces los esenios en realidad sí practicaban el casamiento, but didn't call it plural marriage. pero no lo llamaban casamiento plural. Because for them, Porque para all ellos marriage was a necessity. todo el casamiento era necesidad. Number one, to have seed, Primero para tener simiente. and number two, to adopt single women and widows Y segundo para adoptar a mujeres solteras y viudas and orphans. y huérfanos. But in the end, they still practiced it, Pero a fin de cuentas ellos practicaban el casamiento although they plural. didn't highly esteem marriage as we do. Aunque no estimaban el casamiento altamente como So lo hacen Paul in nosotros. 1 Timothy 5, 9, and 10 directly appeals to the Levirate practice of Deuteronomy 25, and don't you ever forget it, because this rabbi is crazy enough to tell you the truth in love. Because if most Messianic rabbis told you this, their congregations would run from them. Go ahead, sister, give it a try. Please. I tell you the truth in love. Así que les digo la realidad en Emet. Because if most Messianic rabbis told you this, their congregation would run from them. Porque si la mayor parte de los rabinos mesiánicos le dijeran esto, se echarían a correr de Let ustedes. us close with this. Y cerremos con esto. Tehillim 27, Tehillim 27, verse 10. verso 10. Psalm 27 Tehillim 27, Salmo and 27, verse 10. verso 10. When my Abba, you can please translate this. When my Abba and my Ima forsake me, Cuando mi Abba y mi Ima me abandonen, meaning my dysfunctional biological family, queriendo decir mi familia disfuncional biológica, then Yahweh will take me up. entonces Yahuwah me recogerá. Take me up where? ¿Me recogerá en dónde? In the rapture? ¿En el rapto? No, he'll take me up and put me in his family. No, Él me levantará That's y me us. pondrá en su familia. We're his family. Esos somos nosotros somos su familia. Teach me your halacha, O Yahweh, Enséñame tu halajá, tu camino, oh and Yahuwah, lead me in a smooth, peaceful derech. y guíame por una senda de rectitud Because of my enemies. y tranquilidad. Do- Porque mis Don't miss this now, enemigos- because if you miss it, you're going to miss the blessing. Y no se pierdan esto, porque si se lo pierden, Deliver pierden me la not to vida. the will of my enemies. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. For false witnesses have risen up against me, such as breathe out cruel false witness. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. I would have fainted Yo hubiera desmayado unless I had believed to see the Tov of Yahuwah si no creyese que vería la tumba de in the Yahuwah land of the living. en la tierra de los vivientes. Wait on Yahuwah. Esperen en Yahuwah. Be of Tov courage, Esfuércense, sean de todo ánimo, and he shall strengthen you. y Él les Your fortalecerá. land. Fortalecerá su corazón. Wait, I say, Esperen, les digo, on Yahuwah. en Yahuwah. Am I the only one who got this? ¿Soy yo el único que entendía esto? Or did everybody else just miss it? ¿O se lo perdieron todo el mundo? Huh? What are we talking about here? ¿De qué estamos hablando aquí? A new family, De una familia nueva. a Kehela of Ahava. Una yajal, una comunidad de I will Ahava. give you. Yo se las daré. Let's look at the context. Veamos el contexto. Psalm 27, Tehillim 27:1. Salmo Tehillim I'm sorry, 27, Tehillim 27:10. 27:10.
Who has forsaken the man? ¿Quién ha abandonado al hombre? Father and mother. Papá y mamá. Is that biological? ¿Es eso biológico? You bet. Claro que sí. Yahweh will do what? Yahweh hará que Carry you. le llevará, le He cargará, will teach you his ways. le enseñará sus caminos, He will deliver you from the will of your enemies le rescatará de la voluntad de sus enemigos to put you in his will. para ponerlo en su voluntad. ¿Cómo? When your mother and father and family cannot fill your love requirements, your love tank, Cuando tu papá, tu mamá, tu familia no pueda cumplir con tus requisitos de Ahava, What's tu gonna happen? tanque de Ahava, ¿qué Yahweh va a will take you pasar? up, Yahweh te recogerá, put you in his arms, te pondrá en sus brazos and will do what? y hará que Find families in the land of the living, that's the body of Yeshua. Find families in the land of the living encontrará familias en la Ares de los vivientes as you wait on Yahweh, al momento que usted espera en Yahweh, as your strength and courage return, así como su fuerza y su ánimo as you regresa wait on Yahweh al esperar en Yahweh to put you para ponerle in his family. en su familia. So in context, Entonces, en contexto, who are the enemies? ¿quiénes son los enemigos? In verse 12. Ahí en el verso Go back to 12. verse 10. Regresen al verso You 10. can't divorce verse 12 from verse 10. No puede uno divorciar el verso Who are the enemies? 12 del verso Your 10. family. ¿Quiénes son los enemigos? Su familia. Is this a shock? ¿Es esto un asombro? Didn't Yeshua say the same thing? ¿Qué no dijo Yahshua lo A mismo? man's enemies will be those of his own household. Los enemigos de una persona serán los miembros de su propia casa. 2 against 3, 2 en contra de 3. 3 against 2. 3 en contra de 2. Yeshua said, I have come to turn a man against his son and a mother against her daughter. Yahshua dijo, yo he venido a voltear a un hombre en contra de su hijo y Why? a una mujer en contra de su hija. ¿Por qué? Because he's an Elohim of hate. Porque él es un Elohim de odio. It gives him sick pleasure to destroy families. Porque le da placer enfermo destruir a las familias. Not at all. Para Because nada. according to Psalm 27, what is he doing? Sino porque de acuerdo a Tehillim 27, ¿qué está él haciendo? Through the gospel A través del Evangelio and the Israelite walk, y el caminar israelita, as your family often does, rejects you, así como su familia frecuentemente le rechaza, that rejection ese rechazo is the opportunity es la chance for Yeshua to come de que Yahshua venga and to carry you y le lleve into a new family. a una nueva familia. Do you understand what I'm saying? ¿Entiende usted lo que estoy People diciendo? read that in the gospel and they go, what the heck's he talking about? La gente lee eso en el Evangelio y pregunta de qué está él hablando. Why did he come to divide families? ¿Por qué vino él a dividir familias? Because those who follow him Porque aquellos que le siguen fully and completamente seek his will y buscan su voluntad Fully completamente will be cast out. serán echados When fuera. that Cuando happens, eso acontezca, Yahweh will carry you. Yahweh le recogerá. We learned last Shabbat. Y aprendimos el Shabbat pasado. What is the final step of the Hebraic marriage process? ¿Cuál es el paso final del proceso de casamiento? What is it called? ¿Cómo se llama? Anyone remember? Nisuin. Nisuyin. What does Nisuyin mean? ¿Qué quiere decir Remember? nisuin? Carry. Llevar, He'll marry you. recoger. Él se casará Your mom con and dad usted. think you're crazy because you love Yeshua and you keep Torah? Su mamá y su papá piensan que usted está loco porque aprecia a Yahshua y guarda Torah. And it's for Yeshua's sake? Y es a causa de Yahshua. What is your reward? ¿Cuál es su recompensa? Nisiyun. Nisiun. He will marry you. Él se casará con usted. What does that mean? ¿Qué quiere eso Carry. decir? Look it up in the Hebrew. Llevar, cargar. He will carry Él le you cargará into his new family. a su nueva familia. Baruch Hashem Baruch Yahweh. Hashem Yahweh. When we are in his new family, Cuando nosotros estemos en su nueva familia, we can quote Psalm 23 verse 1. podemos citar a Tehillim, Salmo 23:1. Yahuwah is my shepherd, Yahweh es mi pastor, I shall not want. nada me faltará. Anything opposed to him, Todo lo que se oponga a I él. only want things and people and family Yo solo quiero a personas, cosas y familia that are with him. que están con él. Stop trying to change those who reject you. Dejen de tratar de cambiar a aquellos que le rechazan. Find your family. Búsquese a su familia. We want to be your family. Nosotros queremos ser We su don't familia. want to replace your biological family, Nosotros no queremos reemplazar a su familia biológica, but there is one who does. pero sí hay uno que sí quiere hacerlo. Yeshua HaMashiach. Yahshua el Mesías.
Now that doesn't mean Y eso no quiere decir you hate your mother and father and your family. que usted vaya a odiar a su papá, a su mamá y a It su doesn't mean, familia. it means when you need love and mercy and compassion and you need someone to carry you because they don't understand you. Eso no quiere decir eso, sino que quiere decir que cuando usted necesita japá, compasión, ternura, porque ellos no le entienden, Yeshua's family ya la familia de Yeshua will understand you. le entenderá. A new family Una nueva familia he has given us. nos ha dado. Tov? Tom, Did you guys learn? aprendieron, Encouraged? están animados, Edified? edificados. Hallelujah. Just this week on Wednesday, we have a new member of our family joining us. Esta semana, el miércoles que viene, tenemos Brother a Aladar is coming a un nuevo miembro de la familia que se está uniendo con nosotros. El fraterno Aladar está viniendo to join the Achad of Baker County. a unirse con la Yahad del condado de Baker. And we'll be back on the air this coming Millennial Celebration Shabbat on Thursday Y estaremos de nuevo en esta celebración milenial de Shabbat el jueves at 12 o'clock. a las 12 de la tarde. Because it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Coca-Cola Lechaim. Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Shabbat. Praise Yahuwah. Sing it, sing it. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat.